अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मूथ ग्रुप नॉवेल्स। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जल्दी करें। आज मैं एक नॉवल पढ़ने जा रही हूँ। ये बिल्कुल शॉर्ट सा नॉवल है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मेरे पेपर्स चल रहे हैं, मिड्स हैं मेरे, तो इसलिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला रिकॉर्ड करने का। ठीक है, और अभी मैं ये जल्दी जल्दी मेरा दिल का इसको रिकॉर्ड कर लूँ। शॉर्ट सा नॉवल है और इसलिए मैंने कहा चलो पढ़ते हैं। इसका नाम है रानी और इसकी राइटर है फरीहा चौधरी। ठीक है, अब देखते हैं कैसा होगा। चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। रानी, अरे ओ रानी, किधर जा रही है? वो जो मगन सी उछलती कूदती जा रही थी, आवाज पर रुककर इधर उधर देखने लगी। सज्जी को सामने बैठे देखकर इसकी तरफ आई। खेलने जा रही हूँ। अच्छा, इधर आ बैठ, बात करनी है मुझे तुझसे। वो इसका हाथ पकड़कर साथ बिठाते हुए बोला। अच्छा, लड़का ही है? सज्जी, मुझे लगा लड़की इसकी कोई दोस्त है। उफो, क्या है? अब मैं खेलने ना जाऊं, सब इंतजार कर रहे होंगे मेरा। इसने हाथ छुड़ाते हुए खफकी से मुंह फुलाते हुए फुलाया। वो होले से हंस दिया। जल्दी बोल, क्या कहना है? बेजारी से कहकर वो सामने दरख्तों को देखने लगी, जो दूर तक दरख्त ही दरख्त थे, खूबसूरत सरसब्ज और शादाब दरख्त। कुछ नहीं, चल जा, फिर कभी बात कर लेंगे, वो बेदिली से कहकर उठने लगा। ले, ये क्या, अब खुद ही जा रहा है? नाराज हो गया क्या? अरे सुन तो। रानी ने इसका हाथ पकड़कर रोका। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, तू फिक्र ना कर, इसने तसल्ली दी। फिर उदास क्यों है? वो फिक्रमंदी से इसका चेहरा देखते हुए पूछने लगी। कुछ नहीं, बस भाई याद आ रहा था तो घर से निकल आया, सोचा तुझसे मिलता हूँ, दिल बहल जाएगा। मगर तू तो। उसके बेताशा हुस्न को दिल में उतारते हुए धीरे से बोला। अच्छा, मैं नहीं जाती, तू मुंह सीधा कर, चल ना, मुस्कुरा भी। अब उसके बाल खींच कर इसे हंसाने की कोशिश करने लगी। अच्छा, छोड़ तो पहले। वो बाल छुड़वाते बोला। भा का कुछ पता लगा? नहीं, अम्मा तो हर वक्त रोती रहती हैं। अब्बा भी खामोश सा हो गया है, इसने अफसुर्गी से बताया। एक तो तुम लोग डरपोक बहुत हो, जब भा ने कुछ नहीं किया तो जाओ पूछो राजा से, घर बैठे हो बुज़दिल बनकर। वो गुस्से से भड़कती इसके गुलाबी गाल कुछ और भी गुलाबी हो गए। तू जानती है वो कितना जालिम है। हम में से कोई भी गया तो वापस नहीं आएगा, इसने हकीकत से आगाह किया। ले, एवं ही नहीं आएगा, वो लापरवाही से बोली। मैं जाऊंगी, देखना तुम। और बस चुप, तू कहीं नहीं जाएगी, सुन रही है ना? वो उसकी बात काट कर दर्शकी से बोला। देख मेरी बात सुन, इसने समझाना चाहा, मगर वो कुछ सुनने को तैयार ना था। तेजी से बोला। नहीं, कोई बात नहीं सुनी तेरी। भा के बाद मैं तुझे नहीं खो सकता, समझी? मैं आज ही अम्मा से बात करता हूँ हमारे ब्याह की। वो उसका ध्यान बटाने को बोला। वो हैरानगी से इसे देखने लगी। मैं कौन सा भाग रही हूँ इस राजे के साथ जो तू ऐसे कह रहा है? मैं तो बस बात कर रही हूँ, करूंगी। इसके अब भी वही रट थी। नहीं करेगी तू बात, तुझे मेरी कसम, तू वहां नहीं जाएगी, बस। इसने गुस्से से कहकर गोया बात खत्म करना चाही। यही बुज़दिली हम सबको खा जाएगी और हम सबको मार देगा एक दिन, और हम यूं ही डरते रहेंगे। हाँ, वो अब अपनी भड़ास इस पर निकाल रही थी, और वो तकदीर के फैसलों से अनजान दिल ही दिल में शुक्र कर रहा था कि अब वो जाने का नाम नहीं ले रही थी। गेट खुला और आगे पीछे 4 गाड़ियां अंदर दाखिल हुई। गार्ड्स ने तेजी से उतरकर इसकी तरफ का दरवाजा खोला और वह बड़ी शान से गाड़ी से उतरी और अपने इस बेहद खूबसूरत महलनुमा घर का जायजा लेने लगी। कितना कुछ बदल गया था इन 4 सालों में। वो सताइशी नजरों से इधर उधर देखती आगे बढ़ी, जहां घर के सब छोटे बड़े इसके इस्तकबाल में खड़े थे, क्योंकि ना होते आखिर वो राजा की इकलौती बहन थी। वो सबसे मिलकर राजा की तरफ बढ़ी और इसे गले लग गई। उफ, मैंने सबसे ज्यादा आपको और अम्मो जान को मिस किया भाई, वो लाड से बोली। और हमने भी तुम्हें बहुत याद किया है। अब तो आ गई है ना, इसी खुशी में अब जश्न होगा, जश्न। क्यों अम्मो जान? वो ताईद तलब नजरों से अम्मो जान को देखने लगा। हाँ, क्यों नहीं, वो शफकत से मुस्कुरा दी। और वादे को पूरा करने का भी रानी माहा ने याद करवाया। हाँ, रानी माहा। हाँ, वो गड़बड़ा गया, फिर फौरन संभल कर बोला। क्यों नहीं, अब तुम अंदर जाओ, अरूसा बेगम हमारी बहन को अंदर ले जाए। वो अपनी बीवी को हुक्म देता आगे बढ़ गया, इससे बेखबर कि कोई कितनी शिद्दत से इसकी एक नज़र का मुंतजिर था। वो आधी रात को अपनी
آرام گاہ میں آیا تو اریکا کو اپنا منتظر پایا۔ وہ پہلے تو حیران ہوا، پھر سخت لہجے میں بولا، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس کے لہجے کی ناگواری محسوس کر کے وہ فوراً اٹھی۔ آپ میرے بستر پر کیوں؟ وہ مزید غصے میں آ گیا اور آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہ اس کے غصے میں دیکھ کر بری طرح ڈر گئی۔ وہ میں اس سے کوئی جواب نہ بن پایا تو لب دانتوں تلے کچلنے لگی۔ اسے بھول ہی گیا کہ وہ کیا بات کرنے آئی تھی۔ اس نے غصے سے اس کا بازو جھٹکا اور باہر کی جانب اشارہ کرتا تیز لہجے میں بولا، نکلو یہاں سے، دوبارہ یہ غلطی کی تو بہت بھیانک سزا ملے گی، سمجھی؟ وہ خاموشی سے آنسو بھرتی نظروں سے اسے دیکھتی گئی، آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھے گئی، مگر وہ کتنا بے رحم تھا اس کا اندازہ اسے نہیں ہوا تھا۔ جاؤ، اس کی دھاڑ پر وہ بھاگ کر باہر نکلی تھی۔ پاگل ہو گئی ہے یہ۔ وہ سر جھٹک کر مڑا، سامنے عروسا بیگم کھڑی تھی۔ یہ رواج تھا کہ راجا کے خاندانوں میں ان کی بیویاں اس کے کمرے میں اس کے ساتھ سو نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ راجا سے کمتر تھی، اس کی جوتی کے برابر، اس لیے راجا کے کمرے سے منسلک ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ راجا کے آرام گاہ میں ہی کھلتا تھا۔ آپ جاگ رہی ہیں اب تک؟ وہ اپنے بستر پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ جی، آپ اونچا بول رہے تھے تو میں اٹھ کر یہاں آپ کو دیکھنے چلی آئی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کی شال اٹھاتی ہوئی بولی، ہم تھک گئے ہیں، اب آرام کریں گے، آپ ہی آرام کریں۔ اس کے چہرے سے بیزاری کا تاثر نمایاں تھا، دوسرے الفاظ میں وہ اسے یہاں سے جانے کا کہہ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں جانتی ہوں راجا، میں آپ کو پسند نہیں، لیکن آپ میرے علاوہ کسی کے ہو بھی نہیں سکتے، کسی کے نہیں۔ ایک پراسرار سے مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ اور رانی کدھر مر گئی ہے؟ ادھر دفع ہو، کب سے بلا رہی ہوں تجھے۔ اماں اپنی مخصوص کراری آواز میں گرج رہی تھی۔ وہ جلدی سے ان کے پاس پہنچی۔ کیا ہے اماں، کبھی تو سکون لینے دیا کرو، اس نے تڑک کر کہا، اور وہیں پڑے موڑے پر جم گئی۔ بک بک نہ کر اور جا، تیار ہو جا، راجا کے بنگلے میں جانا ہے۔ کیوں؟ حیرت کے مارے وہ اچھل ہی پڑی، کیونکہ اماں اس کے لاکھ کہنے پر بھی اسے کبھی بنگلے میں لے کر نہیں گئی تھی۔ نہ جانے کون سا ڈر تھا اسے۔ راجا کی بہن آئی ہے شہر سے پڑھ کر، سب کی روٹی ہے وہاں، ڈیوٹی شاید ہو۔ آج سب جائیں گے، تو بھی تیار ہو۔ اچھا روٹی ہے، ٹھیک ہے، سب کو کھانے کے لیے بلایا، مطلب والی روٹی ہے، پنجابی تھوڑا اس طرح ہے۔ سب کی روٹی ہے وہاں، آج سب جائیں گے، تو بھی تیار ہو جا۔ اماں نے تفصیل اس کے گوشے گزار کی۔ نہ اماں، میں نہیں جاؤں گی۔ اس کے انکار پر اماں نے غور سے اسے دیکھا۔ کیوں نہ جائے گی تو؟ ہماری کون سا خوشی ان راجوں کو عزیز ہے جو ہم ان کی تقریب میں جائیں؟ اور بھا کو بھی تو یہ… بس چپ کر جا، ایسی بات کسی اور کے منہ پر مت کریو، سنا تو نے؟ اماں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھایا اور کھینچ تان کر اسے ساتھ لے آئی۔ بنگلے میں آ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اتنا سونا گھر ہے اماں، ہائے اللہ! وہ منہ کھولے وسیع و عریض سرسبز لان کو دیکھ رہی تھی، اور وہ کچھ غلط بھی نہ تھی، جو بھی دیکھتا یوں ہی دنگ رہ جاتا تھا۔ نوری نے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کے اس کا سکتا توڑا۔ لے، تو بھی آئی ہے آج تو مزہ آ جائے گا، چل آجا۔ وہ اسے لیے ہرے بھرے لان کی ایک طرف چل دی۔ ارے اندر نہ جائیو غلطی سے بھی، اماں نے نصیحت کی، مگر ادھر پرواہ کسے تھی؟ وہ نوری کا ہاتھ تھام کر اندر کی جانب چل دی۔ ارے کدھر جا رہی ہے؟ مروائے گی کیا؟ چل واپس۔ نوری اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ آ جانا، کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا، اس نے تسلی دی۔ اور پاگل، ہم اندر نہیں جا سکتے۔ نوری اب بھی ہچکچا رہی تھی۔ کیوں؟ ہم بس دیکھ کے آ جائیں گے کہ اندر سے کتنا اچھا ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ وہ کسی طور ٹلنے والی نہ تھی۔ رانی اس کا ہاتھ کھینچ کر پچھلے حصے سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اندر آ کر اسے لگا وہ جنت میں ہو۔ وہ سانس روکے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی، اتنا خوبصورت، اتنا مکمل۔ وہ ایک ایک چیز کو چھونے لگی۔ اچانک اس کے قدم تھم گئے۔ وہ ایک خوبصورت شیشے کا مجسمہ تھا جسے ایک ہاتھ پہ اب اسی بنگلے سے مشابہ گھر تھا، اور دوسرے ہاتھ پر ایک چھوٹا سا بے تحاشا چمکدار گھڑی کی شکل کا کرسٹل تھا جس پر لکھا تھا ٹیپ ٹو انٹر انٹو دا پیلس۔ اچھا، ٹیپ ٹو انٹر انٹو دا پیلس، یہ کیا لکھا؟ نوری نے پوچھا، مگر اس نے جواب دینے کی بجائے بڑھ کر کرسٹل پر لگے بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ اچانک تیز آواز کے ساتھ سامنے دیوار نے اوپر اٹھنا شروع کر دیا اور دونوں ڈر کر باہر کو بھاگ گئی، مگر شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ راج پورا، جس کا دوسرا نام رانی پور تھا، اچھا راج پور، ٹھیک ہے، راج پور جس کا پورا نام رانی پور بھی تھا، ایک چھوٹا مگر بے حد خوبصورت علاقہ تھا۔ ہر طرف سرسبز
لہلہاتے درخت، اونچے لمبے پہاڑ، شفاف پانی کی ندیاں اور بے شمار قدرتی مسکور کن نظاروں سے بھرپور فطری حسن سے مالا مال علاقہ تھا، جس پر صدیوں سے راج خاندان حکومت کرتا آ رہا تھا۔ مفلسی اور غربت کے مارے تعلیم سے کوسوں دور سادہ اور ناسمجھ لوگوں کی بے بسی سے فائدہ اٹھانے والے راجاؤں کا حکم پورے علاقے پر چلتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کی طرح یہاں بھی بیٹی کو منحوس کہا جاتا تھا، خاص طور پر راجہ فیملی میں۔ راجہ علی کے 3 بیٹے تھے، رحمان علی، عدنان علی اور عثمان علی۔ دستور کے مطابق راجہ علی کے بعد ان کے بڑے بیٹے راجہ رحمان ان کی جگہ پر آئے۔ راجہ رحمان کی شادی ان کی چچا زاد سے ہوئی تھی۔ وہ بہت نرم مزاج عورت تھی، سب انہیں امور جان کہتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بیٹا ابسام اور بیٹی مہاراجہ رحمان کے بعد یہ ماہا۔ راجہ رحمان کے بعد یہ نشست اب شام کے ہی حصے میں آئی تھی۔ ظلم و ستم میں اپنے باپ دادا کو بھی پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ عدنان علی کی صرف ایک بیٹی تھی، عروسہ بیگم، جو کہ ابسام کی بیوی بن چکی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس رشتے میں ابسام کی مرضی شامل نہ تھی۔ سب سے چھوٹے عثمان علی کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ عثمان کی شادی ان کی پسند سے ہوئی تھی۔ عاملہ بیگم ایک نہایت مغرور قسم کی عورت تھی۔ ان کا بڑا بیٹا سبحان علی شادی شدہ تھا اور خاصا دبو قسم کا تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا کسی مظاہرے کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ بیٹے کی موت پر تو وہ پاگل ہی ہو گئی تھی۔ انہوں نے قاتل کا پورا خاندان زندہ جلا دیا تھا، مگر اس پہ بھی سکون نہ ملا تو قاتل کے بدلے اس کی بہن اریکہ کو ابسام کی بیوی بنا کر لے آئی، جو روز ان کے انتقام کی بھیٹ چڑھتی تھی۔ اس کا بھائی 6 سال سے ان کی قید میں تھا۔ وہ ابسام سے اس کی رہائی کی بھیک مانگنا چاہتی تھی، مگر وہ تو اس کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہ تھا۔ راجہ رحمان کی موت کے بعد عاملہ بیگم کھل کر سامنے آ گئی۔ امور جان چونکہ چل پھر نہ سکتی تھی تو گھر کا سارا نظام خود بخود ان کے ہاتھ میں چلا گیا۔ یوں ابسام کا راج محل سے باہر تھا، مگر گھر کی رانی عاملہ بیگم تھی۔ کسی بھی لڑکی کو پڑھنے کی اجازت نہ مل سکی تھی سوائے رانی ماہا کے۔ اس کی 2 وجوہات تھی، ایک تو وہ راجہ کی بہن تھی اور راجہ کی لاڈلی بھی، دوسری وجہ تھی اس کی محبت۔ جی ہاں، وہ اپنے ہی علاقے کے ایک غریب لڑکے پر دل ہار بیٹھی تھی۔ جب یہ بات راجہ تک پہنچی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا، مگر اپنی لاکھ کوشش کے باوجود وہ ماجی لامے لڑکے کو ماہا کے دل سے نہیں نکال سکا۔ تب اس نے آخری چال چلی تھی۔ اس نے ماہا کو پڑھنے کے لیے شہر بھیج دیا تھا، اس وعدے پر کہ جب وہ واپس آئے گی تو اس کا نکاح ماجی سے کر دیا جائے گا، اور اس کے جانے کے فوراً بعد وہ لڑکا بھی غائب ہو گیا تھا۔ کہا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ کیا کرنے آئے تھے یہاں، بولو؟ عاملہ بیگم نے روبدار آواز میں نظریں ان دونوں پر گاڑتے ہوئے پوچھا، جو ہال کے کونے میں ڈری سہمی کھڑی تھی۔ کمرے میں گھر کے افراد کے علاوہ تقریباً سبھی خادمائیں بھی موجود تھیں۔ ہم صرف دیکھنے آئی تھی، رانی نے سچائی بیان کی، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ اس وقت راجہ ولا میں کھڑی تھی، جہاں نہ جانے کتنے غریب اپنی سچائی کا رونا روتے بے بسی کی موت مارے گئے تھے۔ جھوٹ بولتی ہو، تم چور ہو، تم لوگ چوری کرنے آئی تھی یہاں۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے پھنکاری۔ نوری ڈر کے مارے باقاعدہ کانپنے لگی۔ ڈر تو رانی بھی رہی تھی، مگر وہ ظاہر نہیں کروا رہی تھی۔ نہیں سچ میں نوری ہکلائی، مگر عاملہ بیگم نے غصے سے اس کی بات کاٹ دی۔ بند کرو بکواس، ابھی سچ بتاؤ، اپنا سچ بتاؤ، اگر اپنی زندگی چاہتی ہو تو۔ عاملہ بیگم نے نوری کے منہ پر تھپڑ جڑتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے راجہ ابسام کی نگاہیں نے یہ منظر دیکھا۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھنے لگا، مگر پھر کچھ سوچ کر وہیں چلا آیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کمرے میں راجہ کی مخصوص روبدار آواز گونجی۔ رانی نے مڑ کر آواز کے تعاقب میں پیچھے دیکھا۔ وہ مہرون قمیض، قیمتی کرتے اور سفید شلوار میں گرم بھاری شال کندھوں پر ڈالے اپنی مخصوص پروکار انداز میں کھڑا عاملہ بیگم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چور ہیں یہ دونوں، چوری کرنے آئی تھی ہمارے محل میں، عاملہ بیگم اسے بتانے لگی، مگر یہ بھول گئی تھی کہ چوری کی سزا کیا ہے۔ ہم بتاتے ہیں انہیں۔ وہ نفرت بھرے انداز میں انہیں دیکھتے ہوئے مڑی اور پیچھے کھڑے 2 ملازمین کو اشارہ کرتے ہوئے بولی، لے جاؤ انہیں باہر اور ہاتھ کاٹ دو ان کے، سب کے سامنے عبرت بناؤ انہیں، تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ وہ بغیر کسی لحاظ کے انہیں صفاقانہ حکم دیتی آگے بڑھ گئی۔ نوری کے پسینے چھوٹ گئے، وہ ہاتھ جوڑ کر عاملہ بیگم کے قدموں میں گر گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا رانی جی، خدا کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دیں، مجھے تو یہ لے کر آئی تھی۔ نوری نے گڑگڑاتے ہوئے رانی کی طرف اشارہ کیا، مگر کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ دونوں ملازم ان کی طرف بڑھے۔ رانی نے غصے سے اپنی طرف بڑھتے ملازم کو پیچھے دھکا دیا اور اشتعال بھرے انداز سے بولی، سمجھ میں نہیں آتا کیا تم لوگوں کے؟ جب میں کہہ رہی ہوں کہ میں صرف دیکھنے آئی تھی تو کیوں نہیں مانتے تم لوگ؟
مارنے کا اتنا ہی شوق ہے کیا تمہیں آدم خورو؟ کتنا میٹ آدم خورو۔ اس کی یوں چیخ کر کہنے پر باہر نکلتے راجا کے پیروں کو بریک لگ گئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا، یہ آواز، یہ انداز تو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ آملہ بیگم بھی حیرانی سے پلٹی۔ ملازم کھینچ کر اسے باہر لے جانے لگے جب یکدم راجا کی آواز کمرے میں گونجی اور ہر نفوس کو ساکت گئی، چھوڑ دو اسے۔ سب راجا کو دیکھنے لگے، خود رانی بھی حیران تھی۔ سنا نہیں کیا؟ اب کہ وہ دھاڑا تھا۔ ملازم تیزی سے پیچھے ہوئے۔ راجا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں یہ ہمارا حکم تھا۔ آملہ بیگم کو اس کی دخل اندازی سخت ناگوار گزری تھی۔ راجا کے ہوتے ہوئے آپ کیسے کوئی حکم دے سکتی ہیں؟ وہ جتاتے لہجے میں زہر خند مسکراہٹ سے بولا اور ملازم کو اشارہ کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ سکتے کی کیفیت میں کھڑی اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ حیران پریشان بیٹھی تھی۔ آج اس پر کیسا بہتان لگایا تھا؟ وہ تو صرف دیکھنا چاہتی تھی، کسی غلط ارادے سے تو وہ وہاں نہیں گئی تھی۔ اسے یاد آیا اماں نے ایک بار کہا تھا، تہمت اس کانٹے کی طرح ہوتی ہے جو چپتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ پاؤں نیک راہگیر کا ہے یا بدکار کا۔ ہاں، سچ ہی تو کہا تھا۔ پھر یکدم اسے راجا کا رویہ یاد آیا۔ اس نے اس کی حمایت کیوں کی تھی؟ اسے سزا سے کیوں بچایا؟ جبکہ اس کے متعلق تو مشہور تھا کہ وہ ذرا سی غلطی پر گردن اتارنے پر میں دیر نہیں لگاتا تھا۔ تو پھر آج کیوں؟ وہ جتنا سوچتی الجھتی جاتی تھی۔ اور یہ بھی بات جب سجی کو پتہ چلی تو وہ بھڑک اٹھا۔ کہا تھا تجھے، روکا تھا تجھے، نہیں مانی نا تو؟ دیکھ لیا انجام؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا، زندہ کھڑی ہوں تیرے سامنے، دیکھ مجھے۔ وہ آرام سے بولی مگر وہ شدید غصے میں تھا۔ بکواس بند کر، اپنی منمانی کرتی پھرتی ہے ہر جگہ۔ آج کے بعد تو گھر سے نہیں نکلے گی، سمجھی؟ کسی انجانے خوف کے تحت اس نے اسے دبے لفظوں میں سمجھانا چاہا تھا، مگر وہ یہ سن کر بدک اٹھی۔ کیوں نہ جاؤں گی؟ اب کیا میں قید ہو کر بیٹھی رہوں؟ تو ویسے بھی ڈرپوک ہے، راجا کو بلا وجہ مشہور کیا ہوا ہے، وہ ایسا وہ ویسا، اتنا اچھا تو ہے وہ، اسی نے چھڑوایا آج مجھے۔ بات ختم کر کے وہ خفگی سے رخ موڑ پھیر گئی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کندھوں سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کرتا اور بولا، دیکھ، میں بس یہ جانتا ہوں کہ میں تجھے کھو نہیں سکتا۔ تو پیار ہے میرا، بچپن کا، میری حیاتی ہے۔ اگر تجھے کچھ ہوا تو میں کیا کروں گا؟ بول۔ وہ پیار سے اسے دیکھتے ہوئے بولا اور وہ ہولے سے ہنسی اور سر اس کے کندھے پر ٹکا کر بولی، کچھ نہیں ہوگا مجھے، تو فکر نہ کر، میں تیری ہی رہوں گی، خواہ دل نہ چھوٹا کیا کر۔ رانی کی بات پر اس کے دل میں ڈھیروں سکون اتر گیا۔ وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس طرح دنیا سے بیزار بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی چہرہ بسا تھا۔ کیسے بھول سکتا تھا وہ اس چہرے کو جس کی تلاش میں اسے 3 سال گزار دیے تھے۔ پل پل اس کی جدائی کا محسوس کیا تھا۔ راجا بسام ہر لحاظ سے مکمل، جسے ایک اشارے پر لڑکیاں اسے قدموں میں گر جاتی تھی، کوئی کیسے یقین کر لیتا کہ اسے ایک معمولی اور غریب لڑکی کی محبت نے چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ اچھا، مطلب اب یہاں سے پتہ ہے کہ ہمارا ہیرو تو یہی ہے، کیونکہ ایسا مغرور ٹائپ سے ہمارا ہیرو بھی بنایا تھا، ہماری ہیروئن وہی ہے، بٹ وہ آلریڈی اس سے پیار کرتی ہے اور اس کو اس سے پیار ہوا ہے، لیکن یہ بھی نہیں مطلب کیسے آگے بتائے گا کیسے اس کو ہوا ہے، بٹ اس کا اللہ کرے بس ہیپی اینڈ، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ٹویسٹ والے مجھے ویسے بھی ناول پسند ہے۔ اسے یاد تھا آج بھی وہ دن جب راجا رحمان نے اس کا امتحان لینے کے لیے اسے چند ایک سپاہیوں کے ساتھ پہاڑ کے پیچھے موجود ڈاکوؤں کے گروہوں سے لڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ لڑائی کے دوران اس کے سارے ساتھی مارے گئے تھے اور وہ اندھیری رات میں زخموں سے چور وجود لیے بمشکل جان بچا کر پہاڑ کے دوسری طرف پہنچا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ فاصلے پر کوئی وجود موجود ہے جو لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ وہ گھسیٹتا ہوا اس تک پہنچا۔ قریب جانے پر اسے معلوم ہوا کہ نیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس وہ کوئی لڑکی تھی۔ اس کی کرا سن کر وہ پلٹی اور اپنے بالکل پیچھے ایک بھرپور جوان مرد کو دیکھ کر بری طرح ڈر گئی اور تیزی سے کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگ جاتی راجا نے آواز دے کر اسے روکا۔ سنو۔ وہ رک کر کچھ دیر یوں ہی کھڑی عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے قریب چلی آئی۔ تم تو زخمی ہو، وہ تشویش سے بولی، اور تم زخمی کو اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہو؟ وہ خلاف معمول نرمی سے شفقہ کنہ انداز میں بولا۔ وہ اب اس کے زخم دیکھ رہی تھی اور راجا اس کا چاند سا سفید چہرہ۔ چلو اٹھو، یہاں سے آگ کے قریب چلو۔ وہ اسے ایک بازو سے پکڑ کر اٹھانے لگی۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں لڑکھڑاتا ہوا اس کے ساتھ چلتا آیا اور آگ کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ چلتی ہوئی
नदिया तक गई और बहते पानी से दुपट्टे का कोना गीला करके लाई। लाओ मैं तुम्हारे जख्म साफ कर दूं। इसकी आवाज इसे होश की दुनिया में खींच लाई। हाँ मगर कैसे? वो हैरानी से देखने लगा। इससे वो दुपट्टा दिखाते बोली और चेहरे से जख्म साफ करने लगी। और वो बड़े मगन अंदाज में अपना काम कर रही थी। इसने एक बार भी इसके चेहरे की तरफ निगाह नहीं उठाई थी, जबकि वो मुकम्मल तौर पर इसके हुस्न और मासूमियत में खोया हुआ था। सुर्ख सफ़ेद रंगत, बड़ी बड़ी घोर स्याह काली आंखें, लंबी पलकें, सुर्ख याकूती होंठ जो सर्दी के बायस नीले पड़ गए थे। वो बेखुद सा इसे देखते जा रहा था। इस वक्त इसे कुछ याद ना था। वो अपना मुकाम मर्तबा सब भूल चुका था। याद था तो इतना कि वो पहाड़ों के दरमियान सख्त पथरीली जमीन पर जख्मी वजूद लिए एक बेगर्ज और हमदर्द लड़की की मसीहाई का शर्फ हासिल कर रहा था। इसे महसूस हुआ इसके सब दर्द खत्म हो गए हैं। वो नहीं जानता था कि इसे क्या हो गया था। एक सुकून था जो इसे हर चीज से बेगाना किए जा रहा था। इसका दिल शिद्दत से बस यही चाह रहा था कि वो वक्त यहीं थम जाए और वो यूं ही इसे देखता रहे। मगर हर ख्वाहिश कामिल होना इंसान के इख्तियार में नहीं होता। वो बार बार नदी तक जाती और दुपट्टा धोकर लाती जो अब आधे से ज्यादा गीला हो चुका था। आधे घंटे तक वो अपना काम खत्म कर चुकी थी। अब क्या करोगे तुम कहाँ जाओगे? वो अपनी चीजें उठाती बोली। तुम मुझे इस दरख्त तक छोड़ दो, बस बाकी मैं खुद कर लूंगा। वो कुछ सोचते हुए बोला, मगर अगले ही लम्हे ठिठक गया। वो जमीन पर बैठी किताबें उठा रही थी। ये क्या है? किताबें? वो सुकून से बोली। मगर यहाँ? वो हैरान था क्योंकि गांव में ये इजाजत किसी को भी ना थी और ना ही सहूलत। हाँ मैं जानती हूँ, मगर मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए मैं इस सबसे छुपकर रोज यहाँ आकर पढ़ती हूँ। किसी को भी नहीं पता अम्मा के अलावा। वो तफसीलन बताने लगी। और तुम भी मत बताना किसी को। आखिर में वो मुस्कुराते हुए शरारत से बोली, ये जाने बगैर कि वो अपना राज इसी के सामने खोल चुकी है जिससे इसे सबसे ज्यादा खतरा लाहक था। ये पहला मौका था जब इसने निगाहें उठाकर इसकी जानिब देखा था और वो इन आंखों के समुंदर में खुद को डूबने से बचा नहीं पाया था। वो इसका हाथ थाम कर उठ खड़ी हुई और इसे इसकी मंजिल की तरफ छोड़कर अपने रास्ते की तरफ बढ़ गई। मगर वो कितनी ही देर इसे खुद से दूर जाते देखता रहा था। इस दिन के बाद वो हर रोज वहां आता था इसकी तलाश में और हर शाम नामुराद लौट जाता था। और आज इसका इंतजार मुकम्मल हो गया था। मगर नहीं, शायद किस्मत को इसके सब्र का अभी मजीद इम्तिहान लेना था। मैं तुम्हारे ही दम से जिंदा हूं, मर ही जाऊं जो तुमसे फुर्सत हो। ठीक है, आगे ये वो वाला दूसरा मांग। ठीक है। खटके की आवाज पर वो चौंक कर सीधा हुआ। आ जाओ मिंठार। पता नहीं मिंठार ये कितने क्या है। खिलाफे मामूल इसका लहजा नरम था। मुलाजिम हैरान होता अंदर आया और मुअद्दब सा सर झुकाकर खड़ा हो गया। हाँ क्या खबर है? वो आंखें खोलकर इसकी जानिब देखते हुए पूछने लगा। राजा जी, इस लड़की का पता चल गया है साहब। इसका नाम रानी है जी। कर्मदार की धी है, इसी पिंड की है। मुलाजिम ने तफसीलन बताई। रानी। वो होले से बड़बड़ाया और सर झटक कर हंस दिया। और एक बात और भी। मुलाजिम कुछ याद आने पर फिर से बताने लगा। इसने आईब्रो झुकाकर मुलाजिम को देखा। इसकी मंगनी भी हो गई है जनाब, इसके ताया के लड़के से। क्या कहा तुमने? वो गुस्से से भड़क उठा। कौन है वो मर्द जो हमारी चीज पर नजर रख रहा है? इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। कुछ देर पहले वाली नरम मिजाजी गायब थी। मुलाजिम डर के मारे 2 कदम पीछे हटा और कांपते लहजे में बोला, जनाब सजाद नाम है इसका। गाड़ी तैयार करो, हम अभी जाएंगे। वो हुक्म देता बाहर निकल गया। उफ़ो, क्या हो गया है अम्मा जी? बैठ जाएं अब। मीरा ने उकताकर आमला बेगम से कहा, जो बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रही थी। कैसे बैठ जाऊं? आज देखा नहीं तुमने? क्या हुआ है? जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है अम्मा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। वो उलझन भरी नजरों से इन्हें देखते हुए बोली, आज तक अब शाम ने ऐसा नहीं किया है मेरे खिलाफ। वो आज तक नहीं गया है। अरूसा सुनो। यकदम कुछ याद आने पर वो अरूसा के पास आ बैठी और सरगोशी के अंदाज में पूछने लगी, क्या लगता है तुम्हें कहीं कोई लड़की का तो चक्कर? अरे नहीं चाची जान, राजा अब सांप और लड़की के पीछे हो ही नहीं सकता। अरूसा के लहजे में यकीन था। पता तो मैं लगा ही लूंगी, वो मजबूत लहजे में बोली और चाय लाती अरीका की तरफ घूमी। तुम रात को राजा के कमरे में क्या कर रही थी? वो गुस्से से इसे पूछने लगी। वो गड़बड़ाकर अरूसा को देखने लगी। क्या पूछ रही हूं मैं? वो उठकर इसके सामने आ खड़ी हुई थी और इसके बाल मुट्ठी में जकड़ कर बोली, कुछ भी नहीं। इसने डरते डरते बात पूरी की और
مدد طلب نظروں سے امور جان کو دیکھنے لگی. چھوڑو عاملہ اسے, کیا کر رہی ہو؟ اس کا بھی تو شوہر ہے, وہ بغیر وجہ کے بھی جا سکتی ہے وہاں. امور جان نے دھیمے انداز میں سمجھانا چاہا, مگر وہاں ان کی بات سمجھنے والا کوئی نہ تھا. عاملہ بیگم اپنا چہرہ اس کے قریب کر کے بولی, آج کے بعد اگر ایسا کچھ سنا میں نے تو جان سے مار دوں گی تمہیں, سمجھی؟ وہ اس کے بالوں کو جھٹکا دیتی ہوئی بولی اور ایک تنفر بھری نگاہ امور جان پر ڈال کر پلٹ گئی. رانی دیکھ تو باہر کون ہے؟ کھٹکے کی آواز پر اماں نے وہیں بیٹھے بیٹھے آواز لگائی. آئے ہیں اماں, اتنی تو ٹھنڈ ہے تو خود دیکھ لے. وہ منہ بسور کر بولی. اٹھتی ہے یا میں اٹھاؤں تجھے؟ اماں کی شاہی فرمان پر وہ غصے سے لحاف پھینک کر اٹھی اور دروازے کی طرف لپکی. سکون نہیں ملتا لوگوں کو اپنے گھر اتنی ٹھنڈ میں, تو کپڑے بھی اپنے کیڑے بھی اپنے بلوں سے نہیں نکلتے. یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے جسے سکون نہیں. وہ مسلسل بڑبڑاتی آ رہی تھی, مگر آواز اتنی ضرور تھی کہ باہر کھڑے راجا تک بآسانی پہنچ سکتی تھی. ملازم نے گھبرا کر راجا کے تاثرات دیکھے جو مسلسل مسکرا رہا تھا. اس نے جو ہی دروازہ کھولا سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر فریز ہو گئی. آپ؟ وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی. وہ ایک دم آگے آیا اور محسوس کن مسکراہٹ سے بولا, جی ہاں, ہم ہی وہ مخلوق ہیں جسے اتنی سردی میں بھی سکون نہیں ملتا. نہیں, میں نے آپ کو نہیں کہا تھا, وہ بمشکل بولی. لیکن اگر آپ ہمارے لیے کہتی تو بھی ہمیں اچھا لگتا, وہ منی خیزی سے مسکرا کر بولا. وہ ناسمجھی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی جو غصے کے بجائے خوش ہو رہا تھا. بھورے بال, بھوری آنکھیں, کھڑی ناک, سرخ بھرے بھرے ہونٹ, سرخ سفید رنگت, ہلکی بڑی داڑھی. وہ 35 سال کا ایک خوش شکل نوجوان تھا. اندر نہیں آ سکتے کیا ہم؟ راجا کی آواز سے اس کی مخفیت ٹوٹی. وہ ہڑبڑا کر سائڈ پر ہوئی. آئیے, آپ نے پوچھا نہیں ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ 2 قدم اندر آ کر وہ وہیں رک کر پوچھنے لگا, کیوں آئے ہیں؟ وہ چھمبے سے اسے دیکھنے لگی. آپ کو شکریہ کہنے. اب وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. شکریہ؟ رانی مزید الجھ گئی, مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید پوچھتی اماں بولتے بولتے باہر آئی. ارے کون ہے جو وہیں رک کر گپے ہانک رہی ہے؟ مگر جو ہی نظر ٹکا کر دیکھا, کچھ لمحے سانس لینا بھول گئی. سر پر ہاتھ مار کر تیزی سے آگے بڑھی. راجا جی, آپ یہاں ہمارے غریب خانے پر جناب ہمیں بلا لیا ہوتا. کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا ہم سے؟ ڈر اور گھبراہٹ سے اماں کی آواز کانپ رہی تھی. ارے نہیں ماں جی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم تو ایک عرضی لے کر آئے ہیں آپ کے پاس, اور پیاسے کو تو کنویں کے پاس خود ہی چل کر آنا پڑتا ہے نا. وہ منی خیز نگاہ رانی پر ڈال کر نرمی سے بولا. اماں تو اس کے لہجے پر کنگ تھی. ہاں جی, جی کرے بات. نہیں آئے, بیٹھیں آپ. وہ تیزی سے اندر گئی اور چادر لا کر صحن میں پڑی چارپائی پر ڈالی. تکیہ درست کر کے رکھا. آپ بیٹھیں راجا جی. جا رانی, لسی لا. چل کہتا ہے لا, چل کر لسی لا جا کر. شاید وہ اماں نے رانی کو گھر کا وہ جو حیران کو گھڑکا, ٹھیک ہے, کچھ ورڈ ایسے نا پنجابی کے ورڈ ہیں جو مجھے اتنا سمجھ نہیں. گھڑکا مجھے اتنا نہیں پڑا, لیکن اب مجھے پتا ہے کہ ڈانٹ والا وہ ہوتا ہے گھڑکا, جو حیران کھڑی ساری کاروائی دیکھ رہی تھی. خاموشی سے رسوئی کی طرف بڑھ گئی. اماں بتا بھی دیں راجا نے کیا کہا ہے؟ راجا کے جاتے ہی وہ اماں کے سر ہو گئی تھی, جو سر باندھے وہیں لیٹی کسی سوچ میں گم لیٹی تھی. بتا دوں گی تجھے, صبر کر. اماں نے اسے ٹالا, مگر وہ بھی رانی تھی, کیسے صبر کر لیتی؟ جب تک بتائے گی نہیں میں یہاں سے نہیں ہلوں گی. رانی دماغ نہ خراب کر میرا. اماں کو غصہ آنے لگا. پھر بتا مجھے, رشتہ لینے آیا تھا تیرا, شادی کرنا چاہتا ہے تجھ سے, 2 دن کی مہلت دے کر گیا ہے. اماں تو گویا پھٹ ہی پڑی تھی, اور رانی وہ آنکھیں پھاڑے اماں کو دیکھنے لگی. کیا کہہ رہی ہے چاچی؟ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سجی جو کسی کام سے وہاں آیا تھا, مگر یہ جان لیوا انکشاف سن کر وہیں جم گیا تھا. اس کی آواز پر دونوں گھبرا کر اٹھی. ارے کچھ نہیں بیٹا, تو آ بیٹھ. اماں نے اسے رام کرنا چاہا. واہ چاچی, اتنی بڑی بات ہو گئی اور تو کہہ رہی ہے کہ کچھ نہیں ہوا. سچ بتا مجھے, کیا معاملہ ہے یہ؟ اس کی آنکھوں میں خون اترا آیا تھا. رانی تیزی اس کی طرف بڑھی اور کچھ کہنے کے لیے اس نے لب کھولے ہی تھے کہ سجی نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا. مجبوراً اماں کو ساری بات بتانی پڑی. پوری بات سن کر وہ آپے سے باہر ہو گیا. میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اس راجے کو. سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ نہیں, تو ایسا کچھ نہیں کرے گا. سجی تو بس شادی کی تیاری کر. آج رات کے اندھیرے میں ہی اسے رخصت کروا کر یہاں سے دور لے جا. رانی نے چونک کر اماں کو دیکھا. یہ کیا کہہ رہی ہے تو اماں؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں. یہ راجے کبھی
कभी कम जातों की लड़कियों को इज्जत नहीं बनाते। 2-4 दिन सर आंखों पर बिठाते हैं और फिर कदमों की खाक बना देते हैं। लेकिन अम्मा, रानी ने कुछ कहना चाहा। ठीक कह रही है तू चाची, हम आज के अंधेरे में यहाँ से निकल जाएंगे। ये कहकर वो वापस मुड़ गया, जबकि वो खाली नजरों से ज्यादा देखती रही। यकलख्त इसके जहन में झमाका हुआ। इसे चादर उठाकर अच्छी तरह अपने गिद्ध लपेटी और दबे कदमों से बाहर निकल आई। इसका रुख हवेली की तरफ था। भैया भैया, वो जो सरशार सा अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था, आवाज पर नागवारी से पलटा। वो इस वक्त सिर्फ रानी को सोचना चाहता था, मगर इस मुदाखलत पर इसके माथे पर बल पड़ गए। सामने ही रानी माहा खड़ी थी। कितनी बार कहा है हमें पीछे से आवाज मत दिया करो। राजा की सख्त आवाज हॉल में गूंजी। महा समेत सबने हैरानी से इसके तासुरात देखे। फिर सर झटक कर बोली, आपसे बात करनी है मुझे। बोलो, क्या बात है? सजाविल कहाँ है? इसका लहजा न चाहते हुए भी तल्ख हो गया था। हमें क्या पता कहाँ है, वो नागवारी से बोला। झूठ बोल रहे हैं आप, वो बुलंद आवाज में चिल्लाई। राजा ने हैरानी से परड़ कर इसे देखा। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम? आप राजा हैं, मुखाफिज हैं यहाँ के। आप तो अपने जानवरों तक की हिफाजत करते हैं, और तो और किसी आजाद दुश्मनों को भी सर पर सॉरी और तो और कमजाद दुश्मनों को भी सर पर बिठाते हैं। इसने कोने में खड़ी अरीका की तरफ तनफ्फुर से देखा। आपके इलाके से एक जिंदा इंसान यूं गायब हो जाए और आपको मालूम ना हो, ये कैसे हो सकता है? कैसे राजा हैं आप? अगर आप लोगों की जान माल की हिफाजत नहीं कर सकते तो आपको राजा बनने का कोई हक नहीं है। चटाक चटाक। बात पूरी होते ही राजा का हाथ उठा और इसके गाल पर निशान छोड़ गया, और वो गाल पर हाथ रखे फटी फटी आंखों से इसे देखने लगी। आमला बेगम तो हक तक रह गई थी। इन्हें बना बनाया खेल बिगड़ता दिखाई दिया था। वो जल्दी से आगे बढ़कर माहा को गले से लगाती हुई बोली, क्या कर रहे हैं आप? ये बहन है आपकी। यही तो मसला है, मगर कसूर इनका नहीं है, हम ही कसूरवार हैं जो इनकी हर जायज नाजायज मानते रहे। इसके लहजे में थकन वाजे थी। फिर उंगली उठाकर कदरे सख्त लहजे में बोला, कान खोलकर सुन ले रानी माहा, अगर हम आपकी हर बात मानकर आपको सर पर बिठा सकते हैं तो इस गुस्ताखी के लिए सर से उठाकर जमीन पर भी पटक सकते हैं, और ऐसा करके हमें जरा भी अफसोस ना होगा। समझिए आप? ये कहकर वो रुका नहीं था, तेज से कदम उठाता अपनी आरामगाह की तरफ बढ़ गया था। रानी माहा भी रोते हुए भागकर ऊपर चली गई थी। आमला बेगम ने फातहाना नजरों से अरूसा बेगम की तरफ देखा और खिलखिलाकर हंस दी। अब वो दिल ही दिल में अपना अगला प्लान तैयार कर रही थी। कहाँ, कब और कैसे माहा को राजा के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता था। वो बगैर इधर उधर देखे तेजी से आगे बढ़ रही थी। जब इसे अपने पीछे किसी की आवाज सुनाई दी, वो बगैर रुके चलती रही। रानी, रुक रुक, किधर जा रही है? अब आवाज करीब से आ रही थी। वो शायद नहीं, यकीनन सजी की आवाज थी, मगर वो पलटना नहीं चाहती थी। सजी ने इसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। सुन नहीं रही क्या तू, या बहरी हो गई है? वो गुस्से से पूछने लगा। छोड़ो मुझे। वो हाथ छुड़वाकर 2 कदम पीछे हट गई। किधर जा रही थी? राजा से मिलने। इसे साफ बताया। क्यों? सजी के माथे पर बल पड़े। बात करूंगी इससे। वो बगैर डरे बोली। क्या बात करेगी? कि हमारा पीछा छोड़ दो वो। और वो छोड़ देगा? पता नहीं, झल्ली हो गई है। तू चल घर जा। वो तासुब से गर्दन हिलाता बोला। तू जा, मैं आ जाऊंगी। वो फिर से जाने लगी। तुझे सुनाई नहीं देता कि चल घर? अब के वो गुस्से से बोला। क्या तू चाहता है कि हम ये सब छोड़कर चले जाएं, जहां हम पैदा हुए, बचपन गुजारा? क्या तू रह लेगा अपने अम्मा अब्बा के बगैर? इसकी आंखों में आंसू आ गए। देख, जब हमारा निकाह हो जाएगा तो ना राजा खुद ही पीछे हट जाएगा, फिर हम वापस यहाँ आ जाएंगे। अभी तो चल यहाँ से। वो इसे लिए घर की तरफ चल दिया। ये जाने बगैर के 2 पुरसोच निगाहों ने कितनी देर इनका पीछा किया था। क्यों लाया गया है हमें यहाँ? ये आवाज सजी की थी। आहिस्ता बोलो, ये राजा का ठिकाना है। मिंठार ने इसे रसानियत से समझाया। राजा के हुक्म पर वो सब वहां बुलवाए गए थे। हाँ राजा। सजी फिर फिबरा। रानी ने आगे बढ़कर इसका हाथ दबाकर खामोश रहने का इशारा किया। इतनी देर में राजा आता दिखाई दिया। इसके चेहरे के तासुरात देखकर एक लम्हे को तो सजी को भी खौफ महसूस हुआ। वो चलता हुआ इनके सामने आ रुका और हाथ पीछे बांधकर बगौर सबको देखने लगा। हाँ क्या था? क्या? हाँ भाई, क्या करने चले थे रात के अंधेरे में तुम लोग? वो करख्त लहजे में बोला, मगर देख सिर्फ सज्जी को रहा था। सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। मुंह से छुप के निकाह। हाँ, वाह 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 भाई, बड़े
दिलेर हो गए हो सब। अब वो इधर से उधर चक्कर काट रहा था। सजी का बाप हाथ जोड़कर कांपती आवाज में बोला, नहीं राजा जी, हम कैसे कर सकते हैं ऐसा, अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो। मगर क्या तुम लोगों ने ऐसा किया? इसकी धाड़ ने सबकी बोलती बंद कर दी। तो क्या हमें अपनी खुशियां हासिल करने के लिए आपकी इजाजत चाहिए होगी? सजी की तलखी से कहने पर वो पूरा इसकी तरफ घूम गया और इसे सर से पैर तक देख कर बोला, बड़ी लंबी जुबान है तेरी, बड़ी लंबी जुबान है तेरे छोरे की। ना नहीं साहब, जवान है ना, गर्म खून है। माफ कर दो साहब, वो किन अखियों से बेटे को खामोश रहने का इशारा करता बोला। माथे को उंगलियों से दबाते वो कुछ देर अपना गुस्सा जब्त करता रहा। जब बोला तो लहजा नरम था। कौन सी खुशी चाहिए तुम्हें, बचपन की मांग या जवान भाई? वो चौंक गया। क्या मतलब? फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या चाहिए, भाई या? वो बात अधूरी छोड़कर इसका चेहरा देखने लगा। फैसला कर लो तो बता देना। ये कहकर वो पलट गया। सज्जी ने रानी को देखा और बस एक लम्हा लगा था इसे फैसला करने में। वो मजबूत और तेज लहजे में बोला, कहाँ है मेरा भैया? मेरा भैया चाहिए। बाहर निकलते राजा के चेहरे पर फातहाना मुस्कुराहट आ गई। रानी ने बेयकीनी से सर उठाकर इसे देखा। सज्जी, मुझे माफ कर देना रानी। वो सर झुका गया। रानी की आंखें खैरत से और बेयकीनी से फैल गई। भाई वो क्यों तुम्हें मानेगा? वो हीरो थोड़ी है। ये काम तुम्हारी सिर्फ हीरो ही कर सकते हैं कि आगे पूरी दुनिया और हीरोइन हो तो हीरोइन को चुनेंगे। बहुत जल्दबाज हो, कुछ देर तो सोचते। राजा ने इस्तज़ाइया हंसते हुए कहा और अपने बंदे को इशारा किया। वो सज्जी का बाजू थामे बाहर निकल गया। बेगम साहिबा, आपको राजा जी बुला रहे हैं हॉल कमरे में। मुलाजमा के इत्तला पर सबने चौंक कर एक दूसरे को देखा। खैरियत है ना? आमला बेगम ने हैरानगी से इससे इस्तफसार किया। जी जी पता नहीं। अच्छा चलो हम आते हैं। रूसा ने मुलाजमा को भेजकर आमला बेगम को देखा। चलो चलकर देखते हैं। इनके कहने पर सब हॉल कमरे में चले आए, जहां राजा हाथ कमर पर बांधे इधर से उधर टहलने में मसरूफ था, जबकि एक तरफ बड़े सोफे पर सजी सवरी रानी नर्वस सी बैठी थी। खुद पर सबकी नजर महसूस करके वो मजीद खुद में सिमटने लगी। कहिए, कैसे याद किया आपने? आमला बेगम की आवाज पर राजा के चलते कदमों को ब्रेक लगा और वह मुड़कर इन्हें देखने लगा। आइए आइए, एक अहम खबर सुनानी थी आपको। वो रानी को देखते हुए दिलकशी से मुस्कुराया। कैसी खबर? अब के सवाल अरूसा बेगम की तरफ से उठाया आया था, जो रानी को कड़े तेवरों से घूर रही थी। हमने शादी कर ली है। रानी अब हमारी बीवी है और अब हमारे साथ रहेंगी। राजा ने गोया धमाका किया था। आमला बेगम को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था और अरूसा बेगम आंखें फाड़े कभी रानी को और कभी राजा को देखती। मुलाजमाएं भी हैरत से एक दूसरे को का मुंह तक रही थी। ये क्या कह रहे हैं आप? आमला बेगम बमुश्किल बोल पाई। ठीक कह रहे हैं हम। किसी को कोई एतराज? इसने नजरें घुमाकर सबको देखा और सबकी खामोशी पर मुतमईन होता बोला, चले आए रानी, हम आपको अपना बेडरूम दिखाते हैं। होठों पर हंसी, आंख में तारों की लड़ी है। वहशत भरे दिलचस्प दोराहे पर खड़ी है। चाहा भी अगर हमने तेरी बज़म में उठना, महसूस हुआ पाँव में जंजीर पड़ी है। दिल रस्म शौक से मानूस तो हो ले, तकमील तमन्ना के लिए उम्र पड़ी है। कुछ देर किसी जुल्फ के साये में ठहर जाएं, काबिल गम दोराहे के अभी धूप कड़ी है, काबिल अजमीरी। ठीक है, मैं गज़लों में बहुत बुरी हूँ। मैं गज़लों में अगर गलती हो तो माफ़ करिएगा। मैं उर्दू में ही बुरी हूँ, लेकिन कुछ मतलब इतनी बुरी भी नहीं हूँ, बट बहुत अच्छी नहीं हूँ मैं उर्दू में भी। जिंदगी इसे किस मोड़ पर ले आई थी, इसके बारे में तो इसने कभी सोचा भी ना था। इसने नजर घुमाकर कमरे को देखा, पुर आसाइश और कीमती चीजों से आरास्ता, जिसकी हर चीज इसके मालिक के आला ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत थी। ऐसा सब तो इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और सजी, इसकी याद आते ही इसके माथे पर बल पड़ गए। वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब कमरे का दरवाजा खुला और राजा अबसाम कमरे में दाखिल हुआ। क्या बात है जनाब, क्या कमरा पसंद नहीं आया? वो उसके सामने बैठता हुआ बोला। वो थोड़ा पीछे को सिरकी। ना नहीं, ऐसी बात नहीं है। घबराहट के मारे बमुश्किल यही बोल सकी। आप डरिए मत, आराम से बैठिए, ये सब अब आपका ही है। वो मुस्कुराकर इसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, आपको याद है हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? इसके नफी में सर हिलाने पर वो खुलकर मुस्कुराया। हमें मालूम था आप भूल जाएंगी। वो इसके करीब बिस्तर पर नीम दराज हो गया। लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं भूला, एक लम्हा को भी नहीं। आज भी हमें सब याद है और जब तक ये सांस चल रही है हमें याद रहेगा। रानी ने कुछ बोलना चाहा, मगर राजा ने इसके होठों पर उंगली रखकर इसे खामोश करवा दिया। आज सिर्फ हम कहेंगे और आप सुनेगी। आज सिर्फ हमारा दिन है। कैसे कर सकते हैं राजा ये? अरूसा का गुस्सा अरूज पर था। वो बेचैनी से इधर से उधर चक्कर काट रही थी। यहाँ बैठ जाओ अरूसा,
अम्मू जान ने इसे ठंडा करना चाहा। कैसे बैठ जाऊं यहाँ? इन्होंने 2 टके की लड़की को मेरे सामने लाकर खड़ा किया है और ये सब आपकी वजह से हुआ है। वो उंगली उठाकर बदतमीजी से बोली, एक बेटा काबू नहीं होता आपसे। हाँ, अम्मू जान ने सर झुका लिया। इस तरह वावेला करने से कोई फायदा नहीं अरूसा। कुछ ही दिनों में तुम देखना राजा का दिल भर जाएगा इससे, और फिर वो बेचारी इसी महल की दीवारों से सर टकरा कर मर जाएगी, मगर राजा इसकी तरफ पलट कर नहीं देखेंगे। आमला बेगम ने इसे तसल्ली दी। ऐसा ही होता है यहाँ, ये कुछ नया नहीं है। राजा जब चाहते हैं अपनी मनपसंद लड़की को उठाकर अपनी आरामगाह में ले आते हैं और फिर बहुत जल्द इनसे दामन भी छुड़वा लेते हैं। सुहरा बेगम ने भी अपनी बेटी को समझाया, इस दिन का इंतजार है मुझे, गिन गिन कर बदले लूंगी इस रानी से मैं। हाँ, इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे और लफ्ज लफ्ज जहर में लिपटा हुआ था। अम्मा अम्मा। रानी ने सहन में पहुंचते ही अम्मा को पुकारना शुरू कर दिया। इसकी आवाज सुनकर अम्मा कमरे से निकली। रानी रानी, ये तू है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुझे देखकर। अम्मा खुशी से इसका चेहरा चूमते हुए बोली, तो राजा से पूछ कर आई है ना? एकदम अम्मा ने परेशानी से पूछा। अम्मा, हाँ अम्मा, पूछ कर आई हूँ। इसने माँ को तसल्ली दी। चल आ बैठ। अम्मा ने इसका हाथ पकड़कर बिठाते हुए बोली, कितनी अच्छी लग रही है ना तू, ये कपड़े, ये जेवर। अम्मा हर चीज को छू कर देखती हुई बोली, तू खुश तो है ना? हाँ अम्मा, बहुत खुश हूँ। खुशी इसके चेहरे से आया थी। अम्मा मुतमईन हो गई थी। आमला बेगम का रवैया कैसा है तेरे साथ? पता नहीं अम्मा, मैं मिली नहीं इनसे। क्या मतलब मिली नहीं? 2 दिन तो कहाँ गई? अपने कमरे में। राजा ने कहा था कि किसी से ना मिलो मैं अभी। अच्छा फिर ठीक है, राजा की बात ही मान। ये ना हो किसी दिन इसे गुस्सा आ जाए और ओ। अम्मा तो फिक्र ना कर, राजा ऐसा नहीं है। पुत्र तू नहीं जानती, शुरू शुरू में सब ऐसे ही लगता है, पहले भी ऐसा ही होता रहा है। अम्मा, मैं किसी को तो नहीं जानती पर राजा को जान गई हूँ, वो ऐसा नहीं है। वो माँ को मुतमईन कर रही थी। अम्मा मुतमईन हुई या नहीं, मगर इसे मुतमईन देकर खामोश जरूर हो गई थी। रानी वो सजी। अम्मा ने कुछ कहना चाहा। नाम मत लेना अम्मा इसका। वो गुस्से से बात काट गई। नहीं रानी, मैं नहीं अम्मा, वो मेरी जिंदगी से निकल गया है। मैं अब चलती हूँ, राजा ने कहा था जल्दी आ जाना। वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अम्मा भीगी आंखों से इसे जाता देखती रही और दिल ही दिल में इसके लिए दुआ करती रही। राजा जी। रानी ने आंखें मूंद कर लेटते राजा का कंधा हिलाया। वो मुस्कुराते हुए आंखें खोलकर इसे देखने लगा। हुक्म कीजिए, खाना नहीं खाएंगे? नहीं, आज भूख नहीं है। आपने खा लिया? जी खा लिया। हमें याद नहीं किया सारा दिन? इसने रोज का पूछा सवाल दोहराया। रानी ने मुस्कुराकर इसके कंधे से सर टिका दिया। किया बहुत? हाँ हाँ। सच? हाँ जी, हम सोच रहे हैं कि आपको कोई तोहफा दें। वो इसके बाद सहराता हुआ बोला, तोहफा कौन सा? जो बहुत खास हो, बिल्कुल आपकी तरह। आपको मालूम है कल अम्मा ने मुझे क्या कहा? इसके यूं बात बदलने पर वो हैरान हुआ। क्या कहा? राजा कभी हम कम जातों को सर पर नहीं बिठाते, जब जी भर जाता है तो कदमों की खाक बना देते हैं। इसकी बात पर इसके बाल सहलाते हाथ रुक गए। क्या आप भी ऐसा करेंगे? इसके यूं बराह रास्त सवाल पर वो लब बीच गया। फिर जब बोला तो लहजा मजबूत था। हम ऐसा नहीं करेंगे रानी, हम इश्क करते हैं आपसे, लेकिन हम चाहते हैं आप अपनी मोहब्बत का सबूत दें, हमें मोहतबर करें। वो उसके कंधे से सर उठाकर इसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या मतलब? आप मुझे तोहफा देना चाहते हैं ना? तोहफे में ये महल दे दें। इसकी इस कदर अचानक फरमाइश इसे साकित कर गई थी। वो तेजी से उठकर बैठ गया। क्या कह रही हैं आप रानी? इसका चेहरा सुर्ख हो गया। मालूम था आप यूं ही गुस्सा करेंगे, शायद मैंने अपनी औकात से ज्यादा मांग लिया, माफी चाहती हूँ, गलती हो गई। ये कहकर वो उठने लगी जब राजा ने इसका हाथ पकड़ लिया। हम सोचेंगे रानी, वो नीम रजामंदी से बोला। रानी खामोशी से इसे देखते गई और फिर इसकी हैरत की इंतहा न रही जब अगले ही दिन राजा ने महल के कागजात इसे थमा दिए। अस्सलाम वालेकुम अमोर जान। कमरे में दाखिल होते ही इसकी इन्हें ऊंची आवाज में कहा। अमोर जान ने हैरत से इस सर उठाकर आने वाले को देखा। रानी तुम? वो उठकर सीधी होकर बैठ गई और इसे अपने पास जगह देते हुए बोली, आओ बैठो। वो मुस्कुराते हुए इनके पहलों में टक गई। कमरे में अकेले रह रहकर उकता गई थी। सोचा आपके पास बैठकर बातें कर लूं। वो धीमे धीमे अंदाज में कहती इन्हें बहुत अच्छी लगी। अच्छा किया, मैं भी अकेली पड़ी रहती हूँ, आ जाया करो तुम यहाँ, मेरा दिल बहल जाया करेगा। जी क्यों नहीं, पर आप अकेली क्यों होती हैं? वो हैरानगी से पूछने लगी। हाँ, बूढ़े हो गए हैं ना, और बच्चे जवान, इनकी तरजीहात बदल गई हैं। बात करते करते इनकी नज़र दरवाजे में खड़ी अरीका की तरफ उठी तो वो बात अधूरी छोड़कर इसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। आओ अरीका, वहाँ क्यों खड़ी हो? रानी ने भी गर्दन मोड़कर देखा। पिंक पुराने सूट में वो हमरंग बड़ी से चादर लिए वो सहमी सी खड़ी थी। वो मैं ये दूध देने आई थी। ये कौन है?
दूध रखकर वो जाने लगी तो रानी के सवाल पर चाहते हुए भी रुक गई। ये अम्मूजान को समझ ना आई कि कैसे बताएं, ये भी राजा की ये बीवी है क्या? रानी उछल पड़ी। मगर वो तो अरूसा बेगम। हाँ वो भी है। अम्मूजान ने इस बात में सर हिलाते हुए से बताया। जाओ अरीका, तुम आराम करो, थक गई होगी। रानी के कुछ कहने से पहले इन्होंने अरीका को मंजर से हटाया और रानी का हाथ पकड़कर पास बिठाते हुए बोली, इसमें इतना हैरान होने वाली कोई कौन सी बात है? अरीका एक बेजरा से लड़की है, इसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। यानी अरूसा बेगम की तरफ से पहुंच सकता है? वो शरारत से हंसी। इसके हल्के फुल्के अंदाज पर अम्मूजान भी मुस्कुरा दी। वो नदी के किनारे बैठा पानी को बड़ी महफियत से देख रहा था। जब इसके कंधे पर हाथ रखकर किसी ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। इसने गर्दन मोड़कर आने वाले को देखा और फिर बेनियाजी से गर्दन मोड़ ली। क्यों आई हो तुम यहाँ? इसके तख्त लहजे को नजरअंदाज करती वो इसके साथ बैठ गई। तुमसे मिलने? क्या अब भी ना आती? हाँ ना आती। क्यों आई हो तो अब? इसने अपना सवाल दोहराया। आवाज अब की बार तेज थी। माँ ने कोई जवाब ना दिया। वो इसे हक बजाने समझती थी। अगर तुम्हारे भाई को पता चला तो जानती हो क्या होगा? नहीं, तुम जान ही नहीं सकती। वो दर्द, वो अजियत जो 4 साल कैद में रहकर मैंने झेली है, इसकी तरफ देखकर वो दिल की भड़ास इस पर निकाल रहा था। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। कितना मजबूर कर देती है ये मोहब्बत भी। मेरा क्या कसूर है इस सब में? मुझे तो पता भी नहीं था कि भाई ने ऐसा किया है। अच्छा, अब तो पता लग गया ना? क्या कर लिया अब तुमने? कुछ भी नहीं। हाँ, ये सब बातें हैं, मशला है मोहब्बत। तुम बड़े लोगों का जाओ। अच्छा सॉरी, ये मसला है मोहब्बत, तुम बड़े लोगों का। जाओ, चली जाओ यहाँ से। वो तंजिया बोला और इसकी तरफ से रुख फेर गया। नहीं, मैं सच में मोहब्बत करती हूँ तुमसे सजाविल, यकीन करो मेरा। इसके रोने में तेजी आ गई। अच्छा, क्या कर सकती हो मेरे लिए? वो बराह रास्त इसकी आंखों में देखकर पूछने लगा। जो भी तुम कहो, सब कुछ करने को तैयार हूं, मगर तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो आंसू साफ करते हुए बोली, सोच लो एक बार। मैं सोच कर ही यहाँ आई हूँ। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है महा, कुर्बानी के बगैर मोहब्बतें नहीं मिला करती। तुम्हारे भाई ने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए मुझे आज़ादी दे दी। यह अलग बात है कि इस मोहब्बत से इसका दिल बहुत जल्द भर जाएगा। अब कि इसका लहजा नर्म था। तुम मुझे कभी भी मोहब्बत की आजमाइश में पीछे नहीं पाओगे। इसका लहजा मजबूत था। तो ठीक है, मेरे साथ चलो, यहाँ से बहुत दूर, जहाँ हम दोनों होंगे। ये जालिम समाज और तुम्हारा चंगेज भाई नहीं होगा। बोलो, चलोगी मेरे साथ? उसका हाथ थामे इसकी आंखों में देखते हुए बड़ी मोहब्बत से कह रहा था और इसे यूं लगा रहा था किसी ने इसके जिस्म से जान निकाल ली हो। वो हाथ छुड़ाकर भागती हुई वहां से निकल गई। सजाविल पुरसोच निगाहों से इसे तकता रहा हुआ सर झटक कर उठ खड़ा हुआ। मैं पूछती हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में जाने की? आमला बेगम की तेज आवाज हवेली में गूंजी। सब भागकर अपने कमरे से निकल आए। आज फिर एक तमाशा होने वाला था। आपने कहा था जाने को? अरीका ने लड़खड़ाती जुबान से बस इतना ही कहा था कि मुंह पर पड़ने वाला थप्पड़ से दूर जा गिरी। जलील औरत, तूने मौका देखते ही मेरी कीमती सेट उठा लिया। शर्म ना आई तुझे? आमला बेगम के मुंह से मुगलजात निकलने लगे। ना, नहीं, मैं ऐसा नहीं किया, कसम से मैंने नहीं उठाया। वो सफाई देने लगी। सच बता, सच। वो मुलाजमा के हाथ से डंडा लेते हुए बोली। अरीका ने अपने सूखे होठों पर जुबान फेरी। मैं सच कह रही हूँ। तो तुम्हारा मतलब? चाची जान झूठ बोल रही हैं? अरूसा बेगम ने आग लगाने वाले अंदाज में पूछा, मगर जवाब अरीका की बजाय दूसरी तरफ से आया था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपकी चची जान झूठ बोल रही हैं। आवाज के ताकुब में सब ने सर उठाकर हैरत से सीढ़ियों की तरफ देखा, जहां अनारकली फ्रॉक पर बड़े स्टाइल से दुपट्टा सर पर लिए रानी खड़ी थी। आमला बेगम की आंखें हैरत से पूरी की पूरी खुल गई। तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे जवाब दो? हमारे गुस्से से इनसे पूरी बात करना मुश्किल हो गया, मगर रानी के इत्मीनान में कोई फर्क ना आया। वो बड़े आराम से सीढ़ियां उतरकर नीचे आई और झुककर जमीन पर गिरे अरेका को सहारा देकर उठाने लगी। इस हरकत पर तो आमला बेगम को सही मायनों में आग लग गई। अरे लड़की, हमारे मामले से दूर रह। तेरी इतनी औकात नहीं कि हम तेरे मुंह लगें। चल हट। वो उंगली उठाकर गुर्राई और इसे बाजू से पकड़कर धक्का दिया। रानी ने बड़े आराम से इनका हाथ पकड़कर झटका और इस्तहसाया अंदाज में हंसी। आपको क्या लगता है हम आपसे बात करने के लिए आए हैं? हाँ, नहीं आमला बेगम, हम तो आपको हकीकत बताने आए हैं। वो शाना अंदाज में बोली और साथ ही गले से दुपट्टा हटा दिया। आमला बेगम का मुंह खुल गया। रूसा बेगम की हालत भी कमोबेश ऐसी ही थी। इसके गले में वही हीरे का सेट जगमगा रहा था। वो क्या है ना, हमें ये पसंद आ गया तो हमने ले लिया। आपको कोई एतराज तो नहीं ना? वो मासूमियत से आंखें पटपटाकर बोली, तुम्हें हमें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आमला बेगम का बस नहीं चल रहा था कि वो गुस्से से इसकी तरफ बढ़े। यही रुक जाएं।
रानी ने हाथ उठाकर ऊंची आवाज में कहा। आमला बेगम कदम रोककर इसे देखने लगी। आगे मत बढ़िएगा वरना मैं भूल जाऊंगी कि आपसे मेरा क्या रिश्ता है। तुम शायद जानती नहीं हो तुम किससे बात कर रही हो। आमला बेगम का गुस्से से गुस्सा फिर ऊद आया था। बेटा तुम अंदर चलो, अमूद जान ने बात बढ़ते देखकर कहा। अच्छा किससे बात कर रही हो? वो बाजू सीने पर बाजू बांधकर आराम से बोली। हम मालिक हैं यहाँ के, जब दिल चाहे उठाकर बाहर फेंक दें। आमला बेगम ने फखरिया गर्दन अकड़ा कर बताया। हाँ, अपनी ये गलतफहमी दूर कर लें, आप मालिक नहीं, मालिक हम हैं यहाँ के। इसकी बात पर जहां आमला बेगम को सांप सूंघ गया, वहीं अमोद जान ने भी हैरत से सर उठाकर से देखा। अगर यकीन ना आए तो राजा से पूछ लीजिएगा, नरमी से कहते हुए वो एकदम गुस्से से बोली। और एक बात कान खोलकर सुन लें, दोबारा हमसे इस लहजे में बात मत करिएगा, वरना हम आपको उठाकर बाहर फेंकने की सिर्फ धमकी नहीं देंगे, बल्कि ऐसा कर गुजरेंगे। उंगली उठाकर सख्ती से कहती वो इन्हें साकित कर गई थी। कितने ही लम्हे वो कुछ बोलने के काबिल ही ना रही, और जब होश आया तो वो अरीका का हाथ थामे वहां से निकल गई। कहाँ जा रहे हैं आप? रानी ने इसकी तैयारी देखकर पूछा, जो सफेद कमीज शलवार में मेहरून शॉल कंधे पर रखे निश्चित तैयार खड़ा था। शहर जा रहा हूँ। वो खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। एक भरपूर नजर रानी पर डाली। खैरियत? रानी इसके पास आकर खड़ी हो गई। हाँ एक काम था। वो मुस्कुराकर इसकी आंखों में देखते हुए बोला, जो सुर्ख हो रही थी। ये आंखों को क्या हुआ? तबीयत ठीक है? इसे तशवीश हुई। जी मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें। इसने टाला। अच्छा बताओ क्या लाऊं तुम्हारे लिए? वो अब मुकम्मल इसकी तरफ मुतवज्जो था। रानी ने मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया। क्यों भाई, क्यों ना लाऊं? वो इसे साथ लगाते हुए मोहब्बत से पूछने लगा। बस वैसे ही। कब तक आएंगे आप? शाम तक आ जाऊंगा। तुम परेशान मत होना, खाना साथ में खाएंगे। हाँ जी ठीक है, चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। वो इसके माथे पर बोसा देते बाहर निकल गया और वो अपने परेशान दिल को संभालती इसकी खैरियत से पहुंचने की दुआ करने लगी। ये सब सजाविल ने कहा है? आमला बेगम ने हैरत से पूछा। महा के सर हिलाने पर इनकी आंखों की चमक कई गुना बढ़ गई। ऐसा कुछ गलत भी नहीं कहा इसने? वो सोफे की पुर्श से सर टिकाए हुए मुतमईन सी बोली तो महा ने झटके से सर उठाया। क्या मतलब? इसने ठीक कहा है। अगर तुम अपनी मोहब्बत पाना चाहती हो तो यहाँ तो राजा ऐसा होने नहीं देंगे। तो वो इसे मजीद उकसा रही थी। राजा से बदला लेने का इन्हें इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता था। क्यों नहीं होने देंगे? इन्होंने भी तो एक गरीब लड़की से मोहब्बत की शादी की है, तो मैं क्यों नहीं? वो बिफर उठी। भाई मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? मेरा क्या कसूर? इनके जताने पर वो ढीली पड़ गई। तुम्हें पता है राजा ने ये महल रानी के नाम कर दिया है। ये कैसे हो सकता है? इसकी आंखें हैरत से पूरी खुल गई। ऐसा हो गया है, वो अपनी मोहब्बत में इतने अंधे हो गए हैं कि इन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। वो ये तक भूल गए हैं कि इस महल पर सबसे पहला हक हमारा है। मगर बहुत जल्द इनकी आंखें खुल जाएंगी। ये तो भैया ने बहुत गलत किया। वो दुखी हुई। अगर तुम मुझे वो फाइल ला दो जो राजा ने रानी को दी है, तो मैं सजाविल से तुम्हारी शादी करवा सकती हूँ। इन्होंने मनी खैरी से मुस्कुराते हुए कहा। महा ने बेयकीनी से इन्हें देखा। मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ सजाविल। महा की बात पर वो झटके से उठ बैठा। तुम सच कह रही हो? वो बेतशा खुश हुआ। हाँ तुम जब कहो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। इसने यकीन दहानी करवाई। चलो अभी चलते हैं। सरजी भी हमारे साथ जाएगा। वो क्यों? महा ने हैरान हुई। क्योंकि मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहता। सजी न जाने कहाँ से निकल कर सामने आ गया। फिर कब चलना है? सजावल के सवाल पर सजी ने आंखों में से इशारा किया। वहां जाने से पहले एक काम करो कि। सजावल ने आंखों से मैं मोहब्बत समो कर कहा। कौन सी? सजी जाने से पहले रानी से एक बार मिलना चाहता है। लेकिन क्यों? और मैं इस सिलसिले में क्या कर सकती हूँ? वो दोनों को देखते हुए पूछने लगी। क्या अब तुम इतनी सी मदद भी नहीं कर सकती? तुम जानती तो हो तुम्हारे भाई ने इन दोनों के साथ क्या किया है। इसके लहजे में दुख बोल रहा था। वो कुछ सोचने लगी। आमला चाची का एक काम है, वो हमारी मदद करेंगी अगर मैं इनका काम कर दूं। कैसा काम? सजावल फौरन मुतवज्जो हुआ। वो बस है एक काम। और टालते हुए बोली। मुझे भी नहीं बताओगी? वो जज्बाती हुआ। वो भैया ने रानी को एक फाइल दी है, वो इन्हें ला कर देनी है। क्या है इस फाइल में? सजी भी मुतजस्सिस हुआ। महल रानी को दे दिया है भैया ने। महा के इंकशाफ पर दोनों को झटका लगा, मगर जल्द ही दोनों ने अपनी कैफियत पर काबू पाया। ऐसा सोचकर सजी की आंखें कैफियत पर काबू पा लिया। कुछ सोचकर सजी की आंखें चमक उठी। मतलब सजी 2 नंबर आदमी है मतलब। और वो फाइल तुम्हारी चाची को क्यों चाहिए? पता नहीं। महा ने लाइल्मी का इजहार किया। तुम वो फाइल लेकर यहाँ आओगी। सजाविल ने इसे नई राह दिखाई। मगर क्यों? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वो बहुत दूर की सोच रहा था। मगर चाची, महा ने कुछ कहना चाहा। इन्हें कुछ मत बताना। वो उलझी मगर कुछ ही देर में सजाविल ने इसे कायल कर दिया। दस्तक पर रानी ने दरवाजे की तरफ देखा। आ जाओ। इजाजत मिलने पर महा अंदर आई। अरे महा तुम? रानी हैरान हुई। हाँ मैं।
क्यों, मैं नहीं आ सकती? वो मुस्कुराई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आओ बैठो, रानी खुश इखलाकी से बोली। माँ ने बगौर रानी को देखा। महरून शलवार कमीज में ब्लैक शॉल लिए बगैर मेकअप के भी इसका चेहरा चांद की तरह रोशन था। वो दिल ही दिल में इसके हुस्न की मतरुफ हुई। भैया यूं ही तो दीवाने नहीं हुए, वो होले से बड़बड़ाई, जो कि रानी ने बखूबी सुन लिया। क्या मतलब? मतलब वाजे है, कुछ तो तुम्हारा भी हाथ होगा भैया की दीवानगी में। इसका तंज वाजे था। तुम ये बात करने आई हो यहाँ? रानी ने उखड़े लहजे में पूछा। कुछ देर पहले वाली नरमी अब मफकूद थी। नहीं, और भी बहुत सी बातें हैं जो पूछने आई हूँ, वो कमरे में चक्कर लगाते हुए बोली। मसलन कौन सी बातें? रानी उलझी। मतलब तुमने भैया से शादी क्यों की? तुमने सजी को क्यों छोड़ा? तुमने इस महल पर कब्जा क्यों किया? और बस खामोश हो जाओ, रानी का जब जवाब दे गया था। वो बात काट कर बोली, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। क्यों नहीं हो? बल्कि यूं कहो कि तुम्हारे पास किसी सवाल का जवाब है ही नहीं। वो सजी कभी देखा इसे, जिसे दौलत की खातिर छोड़ आई हो? मारा मारा फिरता है तुम्हारी बेवफाई का रोग लिए। माँ ने तंज लहजे में सच झूठ मिलाकर कहा। खामोश हो जाओ, तुम कुछ नहीं जानती महा, वो चीखी। मैं सब जानती हूँ, तुम्हें यह बताने आई हूँ कि सजी यहाँ से जा रहा है। वो आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता है, इनकार मत करना, आखिरी मुलाकात कर लो इससे। वो इसे मनाते हुए बोली। नहीं, मैं नहीं जा सकती। इसने इनकार किया। क्यों? अगर तुम्हें डर है कि कोई देख लेगा तो इसकी टेंशन मत लो, मैं ध्यान रखूंगी, तुम जाओ। माँ ने इसकी उलझन समझकर नरमी से कहा। मगर सोचने में देर मत करो, वो चला जाएगा और तुम सारी जिंदगी पछताती रहना। जाओ, जल्दी जाओ। आना। रानी कुछ देर सोचती रही, फिर सर हिलाकर बाहर निकल गई। और यही इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इसके निकलते ही माँ ने इसे कमरे की तलाशी शुरू कर दी। कहाँ जा रहे हो? राजा को कमरे में जाते देखकर आमला बेगम ने कहा। कमरे में? वो खुश इखलाकी से बोली। हाँ, मगर जिसके लिए जा रहे हो वो तो कमरे में नहीं है। पल भर में इसकी मुस्कुराहट सिमटी थी। क्या मतलब? कहाँ है वो? इसे तशवीश हुई। अपने यार से मिलने गई है वो, इन्होंने बगैर लगी लिपटी रखे कहा। वो माहा और रानी की बातें सुन चुकी थी और ये बात इन्हें आग लगा गई थी कि माहा इन्हें धोखा देकर फाइल ले गई। क्या बकवास है ये? राजा यकदम तेज में आया। ठीक है, कह रही हूँ, और तुम्हारी बहन भी अपने यार के साथ भाग गई। एक और इंकशाफ। नहीं, नहीं, यकीनन तो नदी के किनारे जाकर देख लो। अच्छा, यकीन तो नदी के किनारे जाकर देख लो। इन्होंने इसके गुस्से को मजीद हवा दी और पांव पटकती वहां से चली गई। क्यों बुलाया है यहाँ? रानी की आवाज पर सजी यकदम खड़ा हुआ। तुम आ गई, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी। वो खुशी से झुका। आओ बैठो। नहीं, बस ठीक है, तुम बताओ। इसी कहने पर वो खामोशी से इसे देखता रहा। मैं जा रहा हूँ रानी। कहाँ? बहुत दूर। मुझे पता है तुम नाराज हो मुझसे। मैं तुम्हें मनाना चाह रहा था मगर मौका नहीं ना मिला। हाँ, ना मिल सका। लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक बार देखना चाहता था। वो इसके चेहरे पर नजर जमाते दुखी लहजे में बोला। ये जुदाई तुमने खुद चुनी थी। और वो इसकी आंखों में आंसू देखकर बेचैन हुई। हाँ, मगर मैं मजबूर था। क्या करता? मुझे माफ कर दो रानी। वो इसका हाथ पकड़कर बोला। मैंने तुम्हें माफ किया सजी, तुम से कोई गिला नहीं। वो माफ गोई से बोली। सच? तुम बहुत अच्छी हो रानी। चलो मेरे साथ, हम दोनों दूर चलते हैं। वो इसका हाथ थामते कह रहा था। एन इसी लम्हे गाड़ी रुकने की आवाज पर दोनों घबरा कर पलटे। राजा को गाड़ी से निकलते देखकर सजी फौरन भाग गया, जबकि रानी को जमीन आसमान घूमते महसूस हुए। आमला बेगम की तमस्कुराना नजरों की परवाह किए बगैर वो इसे खींचता हुआ कमरे तक लाया और बेड पर पटक दिया। पलट कर दरवाजा लॉक किया। उसे खूंखार नजरों से घूरते हुए धाड़ा। अफसोस हो रहा है आज हमने तुमसे मोहब्बत की। तुम जैसी बदकिरदार से इस इल्जाम पर वो तड़प कर उठी। नहीं अफसान, ऐसा कुछ नहीं है। आप सुने तो सही। वो गड़बड़ा गई, मगर राजा पर जुनून सवार था। वो चलकर इस तक आया और बालों से खींचकर इसे थप्पड़ इसके मुंह पर चेहरे पर मारे। इसका निचला होंठ फट गया, जिससे वो खून रसना शुरू हो गया था। इसे थप्पड़ों से ज्यादा इसके अल्फाज की मां ने इसे अदमुआ कर दिया था। क्या सुनूं? हाँ बोलो, कितनी मोहब्बत की तुमसे? किस किस चीज की कमी आने दी? तुम क्यों किया तुमने ऐसा? झटके से इसके बाजू को आजाद करते वो बेड पर गिरने के अंदाज में बैठ गया। हमारी मोहब्बत से खेली तुम हमारे जज्बात से। कभी माफ नहीं करेंगे हम तुम्हें। सुना तुमने? कभी नहीं। इसके नम लहजे पर रानी खामोशी से इसका चेहरा देखने लगी। अमोद जान, आप यकीन करें अमोद जान, मैं बेवफा नहीं हूँ। मेरे दिल में सजी के लिए कुछ नहीं है। वो शिद्दतों से रो रही थी। अमोद जान ने बेबसी से इसे देखा। रानी, ये बात सिर्फ तुम जानती हो। राजा को यही लग रहा है कि इन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। आप यकीन करें, मुझे माहा ने कहा था कि बात करते करते वो रुक गई। इसके जहन में झमाका हुआ। तो क्या माहा भी इनके साथ शामिल थी? माहा कहाँ है? इसने जल्दी से पूछा। इसके पूछने पर अमूद जान ने लब बीच लिए। वो सजावल के साथ चली गई। अमूद जान की आवाज इतनी हल्की थी कि रानी बमुश्किल सुन सकी। भाग गई? रानी की आंखों में बेयकीनी थी। तो राजा को किसने बताया कि मैं वहां गई हूँ? शायद आमला बेगम ने। अमूद जान, आप बात करें ना राजा से, वो आपकी बात मानेंगे। मैं बेवफा नहीं हूँ। वो फिर से रोने लगी। अमूद जान ने गहरी सांस भरकर इसे देखा और फिर समझाने के अंदाज में बोली। मेरी एक बात याद रखना रानी,
مرد کے ذہن میں شک کا کیڑا جب بیدار ہو جائے تو پھر وہ اندھا ہو جاتا ہے. اسے نہ کسی کی صفائی نظر آتی ہے نہ کسی کی سچائی اور خلوص، خاص طور پر جب عورت وہ ہو جس پر اسے بے حد اعتماد ہو. جتنی محبت اور جتنا اعتماد راجا نے تمہیں دیا، آج تک شاید ہمارے خاندان میں ایسا ہوا ہو. تم محبت ہو اس کی. تم بات کرو. پہلے بھی وقت تمہارے ہاتھ میں تھا مگر تم نے اپنی بے وقوفی سے گوا دیا. اب کچھ وقت لگے گا اسے سنبھلنے میں، مگر مجھے یقین ہے وہ تمہاری بات ضرور سنے گا. بس تم انتظار کرو، صبر کرو. وہ لوگ ایک غار میں چھپے ہوئے تھے. راجا کے آدمی ہر جگہ انہیں ڈھونڈ رہے تھے. رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا جب ماہا کی آنکھ کھلی. سخت پتھریلے زمین پر سونے سے اس کی کمر اکڑ چکی تھی. وہ کڑاہتے ہوئے اٹھی. چاند کی روشنی سے میں اسے اپنے ارد گرد دیکھا تو محسوس ہوا کہ وہ وہاں اکیلی تھی. وہ تیز سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھی. باہر نکل کر اس نے نظر گھما کر دیکھا. کچھ سوچ کر وہ ایک طرف کو چل دی. کچھ فاصلے پر دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے. اس فائل کا آپ کیا کریں گے بھا؟ سجی کی آواز پر اس کے قدم رک گئے. وہ لاشعوری طور پر ان کی باتیں سننے لگی. کرنا کیا ہے؟ وہاں شہر میں ایک وکیل میرا دوست ہے، اس کے ساتھ مل کر کچھ ایسا کریں گے کہ یہ محل میرے نام ہو جائے. اور یہ مصیبت اس کا کیا کرنا ہے جو اندر سو رہی ہے؟ سجی نے ناگواری سے پوچھا. مہا کا دل زور سے دھڑکا. ہاں کرنا کیا ہے؟ کچھ دن میں مزے لوں گا، پھر کہیں آگے بیچ دوں گا. ساری عمر سر پر بٹھا کر تو نہیں رکھ سکتا. اس کی گھٹیا پلاننگ پر ماہا کی سانسیں رکنے لگی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سجاول نے کہا ہے. تمہیں پتا ہے میں نے کتنی تکلیف سے ہی ہے. راجا نے مجھے بلوا کر کہا تھا کہ میں ماں سے شادی نہ کرنے کی کیا قیمت لوں گا. تو میرے جواب پر اس نے مجھے قید کی سزا دے دی. کیا جواب تھا آپ نے؟ کیا جواب دیا تھا آپ نے؟ سجی کے پوچھنے پر ماہا کا دل پھر سے خوش فہمی میں مبتلا ہونے لگا. میں نے کہا تھا کہ وہ یہ محل مجھے دے دے. دھڑ اس کی محبتوں چاہتوں کی عمارتیں زمین بوس ہو چکی تھی. منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں دباتے ٹوٹے دل اور بہتے آنسوں سے وہ واپس غار کی طرف آ گئی تھی. رانی راجا کی دھاڑ پر وہ جلدی سے اٹھی. اس سے لمحے آندھی طوفان کی مانند راجا کے کمرے میں داخل ہوا. اس کے تیور خطرناک تھے. رانی کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا. وہ فائل چاہیے ہمیں، جلدی دو. اس نے حکم دیا. رانی تیزی سے الماری کی طرف بڑھی. مگر یہ کیا؟ فائل غائب تھی. وہ بار بار اس جگہ پر ہاتھ مارتی. خالی دراز اس کا منہ چڑھا رہا تھا. صحیح معنی میں اس کے پسینے چھوٹ گئے. کیا مسئلہ ہے؟ کہاں ہے فائل؟ راجا کی غصیلی آواز پر وہ کانپتی آواز بولی. مجھے نہیں پتا، میں نے تو یہاں ہی رکھی تھی، قسم سے. راجا کی آنکھوں میں حیرانی در آئی. وہ تیزی سے الماری کی جانب بڑھا اور اسے ہاتھ سے پیر دھکیل کر خود الماری چیک کرنے لگا. مگر اسے نہ ملنا تھا اور نہ ملی. راجا کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا. کہاں گئی وہ فائل؟ راجا کی دھاڑ پر وہ سہم کر 2 قدم پیچھے گئی. سچ میں مجھے نہیں پتا. راجا کے زوردار تھپڑ سے وہ پیچھے جا گئی. سچ بتاؤ مجھے، کہیں اس سجاد کو تو نہیں دے دی؟ نہیں. اسے جلدی سے سر نفی میں ہلایا. وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھا. اس کے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی. راجا نے اسے بازوں میں سے دبوچا اور اپنے سامنے لا کر گیا. کاش ہم نے تم سے محبت نہ کی ہوتی تو ہم تمہیں بتاتے کہ اس غداری کی کیا سزا ہوتی ہے، مگر نہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے دل کے ٹکڑے نہیں کر سکتے. اس نے جھٹکے سے اس کے بازو چھوڑا اور وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جو رخ موڑے کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا. پھر پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. اگر ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ سب آپ نے کیا ہے تو ہم قسم کھاتے ہیں امور جان کی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. انگلی اٹھا کر وہ چبا کر کہتا اسے ساکت کر گیا. یہ ساری رات اس نے رو کر گزاری تھی. راجا ساری رات گھر نہیں آیا تھا. یہ بات اس نے مزید تکلیف دے رہی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے اس کی غلطی کا مداوا ہو جائے. ایک دم اس کے ذہن میں جھماکا ہوا. وہ تیزی سے اٹھی اور دروازے سے پسٹل نکال کر دیکھنے لگی. بڑی سی چادر اٹھا کر اپنے گرد لپیٹتی وہ کمرے کے دروازہ کھول کر باہر آئی. کمرے کے باہر ایک طویل راہداری سے ہوتے ہوئے وہ نیچے آئی جہاں دائیں بائیں 2 ملازم کھڑی تھی. مجھے باہر جانا ہے، ایک ضروری کام ہے، وہ بے خوفی سے بولی. مگر رانی جی، اس وقت آپ باہر نہیں جا سکتی، تم سے اجازت نہیں مانگی ہے میں نے، وہ غصے سے کہتی آگے بڑھی. جب ملازمہ اسے باہر جاتا دیکھ کر کال ملانے لگی. دروازے پر موجود گارڈز دیکھ کر اس کے قدم بے اختیار رکے تھے. پھر کچھ سوچ کر وہ پچھلے دروازے کی طرف آئی. مجسمے کے بٹن پش کرتے ہی ہوئے اس کے دماغ مختلف سوچوں کے تانوں بانوں میں الجھا ہوا تھا. صبح کی سفیدی دیکھ کر ماہا نے بے اختیار اٹھ بیٹھی. اس نے ادھر ادھر دیکھا. سجی اور سجاول دونوں سو چکے تھے. فائل سجاول کے سرہانے پڑی تھی. ماہا نے تھوڑا سا کھسک کر فائل پکڑی اور چادر کے نیچے چھپا لی. اب اسے یہاں سے بھاگنا تھا. وہ جانتی تھی یہاں سے لوٹنا ناممکن ہے. راجا شاید اسے جان سے مار دے مگر وہ یہاں رہ کر مزید غلطی نہیں کر سکتی تھی. وہ عزت کی موت مر جانا چاہتی تھی. وہ دھیرے دھیرے سے باہر کی جانب بڑھنے لگی. باہر نکل کر اس نے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا. اس کا رخ محل کی جانب تھا. کیا کہاں باہر گئی ہے اس وقت؟ اتنا ملتے ہی راجا تیش میں آ گیا. ہمت کیسے ہوئی اس کی؟ زندہ نہیں چھوڑیں گے ہم اس کو. وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھا. گاڑی نکالو، ہم ابھی جائیں گے، زیادہ دور نہیں گئی ہوگی.
वो मुलाजिम को कहकर वो पिस्टल चेक करने लगा। इसका इरादा खामोशी से इसका पीछा करने का था। इसे यकीनन हो चुका था कि वो सजी का ठिकाना जानती है। वो अभी कुछ दूर ही पहुंची थी जब इसे अपने पीछे सजावल की आवाज़ें सुनाई दी। इसे मुड़कर देखा तो वो दोनों इसके पीछे आ रहे थे। इसने अपने कदम मजीद तेज कर दिए। वो जल्द अज जल्द इस पहाड़ी इलाके से निकल जाना चाहती थी। फाइल को सीने से लगाए वो अंधाधुंध भाग रही थी। मैं कहता हूँ रुक जाओ महा। सजावल की आवाज़ पर एक लम्हे के लिए इसके कदम डगमगाए। संभलने की कोशिश में इसका पाँव एक बड़े से पत्थर से टकराया और वह जमीन बोस हो गई। तकलीफ के मारे इसकी चीख निकल गई। इसने उठने की कोशिश की मगर बेसुध। कदमों की आवाज़ पर मजीद करीब हो गई थी। वाह महारानी वाह। कहाँ भाग रही थी? बस ये थी तुम्हारी मोहब्बत? सजावे इसके नजदीक आकर तंजिया बोला। इसने सर उठाकर नफरत से इसकी तरफ देखा और चीख कर बोली, मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत जिसे तुमने अपने हाथों से लालच की भेंट चढ़ा दिया? क्यों सजावल, क्यों किया तुमने ऐसा? आखिर में इसकी आवाज भरा गई थी। इसके दिल के साथ साथ इसकी आंखें भी रो रही थी मगर मुकाबिल पर कोई असर न हुआ था। वो कहका लगाकर हंसा और तमस्सुर से बोला, हाँ अच्छा तो तुम्हें सब पता लग गया। चलो अच्छा ही हुआ तुम्हें यही पता लग गया। कहाँ तुम्हारा बोझ उठाकर फिरता मैं? ये कहते ही इसने जेब से पिस्टल निकालकर रुख महा की जानिब किया। ये फाइल मुझे दे दो जल्दी। इसने महा की बेयकीन आंखों से देखते हुए कहा, ना नहीं मैं नहीं दूंगी। इसने मजीद फाइल को बीच लिया। देर मत करो, फाइल दे दो वरना गोली चला दूंगा। सजावल ने धमकी दी। ना नहीं। वो भागने के लिए उठी। जूं ही पलटी मुकाबिल को देखकर साकित रह गई। इसके लब होले से थरथराए। रानी? वो गाड़ी पर काफी फासले से इसका पीछा कर रहा था। रानी को रुकते देखकर वो भी बाहर निकल आया। फासले ज्यादा होने के बायस वो देख नहीं पा रहा था रानी के साथ और कौन लोग हैं। गाड़ी से निकलकर बख्शू के साथ वो इनकी तरफ बढ़ने लगा जब रानी की चीख नुमा आवाज इसके कानों में पड़ी। भाग जाओ महा, जल्दी जाओ, जल्दी। ये फाइल राजा को दे देना। लेकिन रानी तुम? महा मुनमुनाई। तुम मेरी फिक्र छोड़ो, बस जाओ यहाँ से। नहीं तुम यूं नहीं जा सकती। सजावल भी जवाबन चीखा, वरना गोली चला दूंगा, तुम दोनों को यही मार दूंगा, किसी को लाश भी नहीं मिल सकेगी तुम्हारी। सजावल की बात पर महा का रंग सफेद पड़ गया जब रानी की इसे इत्मीनान से खड़ी इसे घूरती रही। सजी ने मामला बढ़ता देखकर पिस्टल सजावल से छीनता और रुख महा की जानिब कर दिया। इससे पहले कि वो गोली चलाता रानी ने चादर के नीचे से पिस्टल निकालकर सजी पर तान ली। इसकी हरकत ने इन तीनों के साथ साथ राजा को भी सागित कर दिया। सजी की आंखें भी बेयकीन से फैल गई। तुम मुझे गोली मारोगी रानी? वो बेयकीन था। हाँ मैं तुम्हें गोली मारूंगी। मारने ही तो आई थी यहाँ इस नदी किनारे जहां से हमारी मोहब्बत का आगाज हुआ था। आज यहीं इख्तिताम करने आई हूँ। रानी उंगली ट्रिगर पर रखकर धाड़ी। पिस्टल छोड़ दो रानी, वरना इसके साथ साथ तुम्हें भी मार दूंगा। सजी भी फौरन संभल कर बोला, तुम मुझे मत धमकाओ सजी, मैं कमजोर रानी नहीं हूँ। मेरे जज्बात से खेलते हो तुम। हाथ नीचे करो और चले जाओ यहाँ से, वरना गोली मार दूंगी तुम्हें। इसका अंदाज बेलचक था। ऐसे कैसे जाऊं? तुम्हारी शादी राजा से होने दी और हाथ क्या आया मेरे? सिर्फ चंद नोट? नहीं रानी नहीं, ये फाइल लिए बगैर नहीं जाऊंगा मैं। वो खुलकर सामने आया। रानी का चेहरा सफेद हो गया। हाँ तुम जैसे लालची लोगों की असलियत अभी तो खुली है मुझ पर। तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। मोहब्बत वफा के नाम पर धब्बा हो तुम। वो सख्ती से बोली और आंखें बंद करके ट्रिगर दबा दिया। गोली पिस्टल से निकली और सजी के जिस्म को चीर कर निकलती चली गई। निशाना सीधा दिल पर लगा था और वो जमीन पर गिर कर तड़पने लगा। पिस्टल इसके हाथ से दूर जा गिरी। पीछे से आता राजा ये मंजर देखकर कंग हो गया। ये क्या किया तुमने रानी? राजा फौरन इस तक पहुंचा। वो पिस्टल इसके हाथ से खींच लिया। अपनी वफा साबित करने के लिए मैं इससे भी ज्यादा कुछ कर सकती हूँ राजा। सजी की लाश पर नजर जमाए वो मजबूत लहजे में बोली, चलो जल्दी चलो, गाड़ी में बैठो। वो इसका हाथ पकड़कर मुड़ा। अभी वो कदम ही चले थे कि पीछे से गोली चलने की आवाज पर पलटे। सजावल के हाथ में पिस्टल देखकर तीनों ने को उसान खता हो गए। मेरे भाई का बदला दिए बगैर नहीं जा सकते तुम लोग। ये कहते ही इसने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक के बाद दूसरी गोली राजा के जिस्म को खून में नहला गई। रानी और महा की चीखें पहाड़ों में गूंजने लगी। बख्शू फौरन सजावल तक पहुंचा और इसे काबू कर लिया मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा को 3 गोलियां लगी थी। शहर पहुंचने तक बहुत खून जाया हो चुका था। कंधे पर लगने वाला जख्म तो चंद दिनों में भर सकता था, लेकिन टांग पर लगने वाली 2 गोलियों का जख्म शदीद था। खून ज्यादा बह जाने की वजह से वो चलने से माजूर था। डॉक्टर्स के मुताबिक अच्छी खुराक और मुनासिब वर्जिश से वो कुछ महीनों तक चलने फिरने के काबिल हो सकता था, मगर ये बात सिर्फ रानी जानती थी। पूरा गांव में ये अफवाह फैल गई थी कि राजा माजूर हो गया है। रानी दरवाजा खोल कर अंदर आई तो वो आंखें मूंदे लेटा था। राजा ने बाजू हटाकर आने वाले को देखा। रानी को देखकर इसके चेहरे पर आसूदा से मुस्कुराहट आ गई। आइए रानी आइए बैठिए, राजा ने अपने पहलू में इशारा करते हुए कहा। रानी धीरे धीरे चलते हुए इस बेड के किनारे तक गई। तबीयत कैसी है अब आपकी? इसने राजा की जर्दी मायल चेहरे को देखते हुए पूछा। तबीयत क्या पूछती है? आप बेकार हो गए हैं।
بیکار ہو گئے ہیں ہم تو. وہ تلخی سے مسکرایا. نہیں ایسا مت کہیے. رانی کا دل تڑپ گیا. آپ اب بھی راجا ہیں, لیکن ناکام راجا. وہ راجا جس نے دوسروں پر حکومت کرنا سیکھی, دوسروں کو ہرانا سیکھا, گرانا سیکھا, کبھی ہارنا نہیں سیکھا, جیت کی تمنا کی ہے. مگر دیکھو اب ہار گئے رانی. اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا. ہم بہت ظالم صحیح, مگر ہم نے کبھی کسی بے گناہ کا خون نہیں کیا, کبھی کسی بے گناہ کو دکھ نہیں پہنچایا. راجا آپ ٹھیک ہو جائیں گے. رانی نے تسلی دی. پتہ نہیں, وہ نا امید تھا. پھر سر جھٹک کر سیدھا ہو بیٹھا اور رانی کا ہاتھ پکڑ کر سہلاتے ہوئے بولا, ہم نہ جانے کب تک بستر پر پڑے رہیں, شاید ساری عمر. وہ کچھ لمحے کو رکا. رانی بغیر پلکیں جھپکائے سے دیکھتی رہی. وہ نہ جانے اسے کیا کہنے چلا تھا جس کے لیے وہ اپنے اندر ہمت جمع کر رہا تھا. اسے یوں ٹکٹکی باندھے دیکھ کر وہ ہلکے سے مسکرایا اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر لیا. ہم چاہتے ہیں آپ ہماری جگہ پر آ جائیں, آپ اس علاقے کی رانی بن جائیں, ورنہ سب ختم ہو جائے گا. یہ مطلبی خود پرست رشتہ دار ہمیں گھونٹ گھونٹ پانی کے لیے ترسا دیں گے. ہمارا وجود تو کسی زندان میں قید ہو جائے گا یا اس محل کے کسی کونے میں سزکتا رہے گا, اور ہم ایسا نہیں کر سکتے. رانی ہمیں آپ پر بھروسہ ہے. ہم آپ کو اپنی امانت سونپنا چاہتے ہیں. آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ رانی حیرت سے آنکھیں کھولے سے دیکھ رہی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہوگا, مگر اسے کرنا تھا راجا کے لیے, اپنے لیے, اپنے مستقبل کے لیے, اس محل کے لیے, اس مان اور عزت کے لیے جو راجا نے اسے دیا تھا. اسے دھیرے سے سر عزت میں ہلا دیا. راجا کو اس کا اقرار اندر تک شانت کر گیا, اور پھر چند ہی دنوں میں راجا کی پرزور حمایت اور آملہ بیگم کی مخالفت کے باوجود رانی کو راجا کی امانت کا امان بنا دیا گیا اور راجپور کی رانی بن گئی تھی. آملہ بیگم نے بہت واویلا کیا. وہ عروسہ بیگم کو راجا کی جگہ لانا چاہتی تھی, مگر اب شاید ان کا زوال شروع ہو گیا تھا. زمانہ دیتا ہے مجھ کو زوال کی دھمکی, نہ جانے کون سا مجھ میں کمال رکھا ہے. نہیں, کسی صورت نہیں, ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے. رانی کی گرجدار آواز پر چاروں طرف سناٹا چھا گیا. لوگوں سر جھکائے بیٹھے رہے. اماں نے حیرت سے رانی کے تاثرات دیکھے. نقاب سے جھانکتی آنکھوں میں غیظ و غضب کی سرخی تھی. آملہ بیگم کی مخالفت کے باوجود وہ رانی کی جگہ پر برجمان تھی اور بہت انصاف سے فیصلے کرتی تھی. ہم راجا کے مجرموں کو کسی صورت آزاد نہیں کریں گے. اماں آج تو آپ نے یہ بات کر لی, مگر دوبارہ مت کیجیے گا. راجا کے جسم سے بہنے والا ایک خون کا قطرہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. وہ دو ٹوک انکار کر گئی تھی. اماں نے بے بسی سے سجی کے ماں باپ کو دیکھا, جن کے مجبور کرنے پر وہ یہاں رانی سے سجاول کی زندگی کی بھیک مانگنے آئی تھی. سجاول کی سزا ہم خود تجویز کریں گے. وہ ہمارا مجرم ہے. اس معاملے میں بولنے کا حق کسی کو نہیں. اب آپ لوگ جا سکتے ہیں. یہ کہتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی. جب سب لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے. 4 ملازم اور 2 گاڑیاں اس کے ہمراہ تھی. 2 گارڈز اس کے ہمراہ تھے. جب وہ محل میں داخل ہوئی, رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا. گاڑی سے اتر کر وہ لاؤنج میں پہنچی تو اس کا پہلا ٹکراؤ ماہا سے ہوا, جو بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی. بھابھی. اسے دیکھتے ہی وہ اس کی طرف لپکی. ہاں کہو بھائی, کیا بات ہے؟ رانی کے پوچھنے پر وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر التجا سے بولی. بھابھی, میں بھیا سے معافی مانگنا چاہتی ہوں, لیکن ہمت نہیں ہو پا رہی. مجھے ڈر لگ رہا ہے. ارے ڈر کیوں نہیں ہو, بھائی ہے وہ تمہارے کچھ بھی نہیں کہیں گے, دیکھنا. رانی نے مسکرا کر اسے تسلی دی. بابا کے ساتھ اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی. ماہا کے ساتھ اس کی اچھی دوستی ہوئی تھی. نہیں, آپ میرے ساتھ چلیں پلیز. اس کے منت بھرے لہجے پر وہ سوچ میں پڑ گئی. ایسا کرو, امور جان کو لے جاؤ. انہیں تو کچھ نہیں کہیں گے. میں گئی تو ہو سکتا ہے دونوں کو ہی باہر نکال دیں. وہ شرارت سے بولی. ہاں یہ تو ہے, یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. میں امور جان کو لے کر جاتی ہوں. وہ کہہ کر تیزی سے بھاگ گئے. پاگل. وہ بڑبڑاتے ہوئے پلٹی تو اس کے پیچھے اریکا کھڑی تھی. اسے دیکھ کر رانی مسکرا کر اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا. کتنی بار کہا ہے اریکا, ایسا مت کیا کرو. کتنے ملازم ہیں حویلی میں؟ وہ رسان سے بولی. کوئی بات نہیں, مجھے اچھا لگتا ہے. وہ پانی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی. اچھا, یہ میں پی لیتی ہوں. تم جا کے چادر لے کر آؤ, تمہارے بھائی کی طرف چھوڑ آتی ہوں. سچ؟ میرا بھائی آزاد ہو گیا؟ اریکا کی خوشی دیدی تھی. ہاں, ہم نے اسے آزاد کر دیا. کس کی اجازت سے کیا تم نے ایسا؟ جھک کر ان کی باتیں سنتی آملہ بیگم رانی کے سامنے آ کر بولی. ساتھ میں عروسہ بیگم بھی تھی. ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں آملہ بیگم. وہ جواباً اطمینان سے بولی, اور اس کا یہی اطمینان انہیں آگ لگا گیا. پاگل ہے راجا, بالکل پاگل. خاندانی بیوی کو چھوڑ کر ایک 2 ٹکے کی عورت کو اپنی جگہ بٹھا دیا. ہاں, ہم نہیں مانتے تمہیں کچھ بھی. اب کہ عروسہ بیگم نے اپنی بھڑاس اس پر نکالی. رانی نے بغور اس کی بات سنی آرام سے پانی پی کر گلاس رکھا اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوتے سکون سے بولی. جانتی ہو عروسہ بیگم کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ کیونکہ یہ 2 ٹکے کی عورت ان کے ہونے والی وارث کی ماں ہے. اس محل کے وارث کی ماں, مستقبل کے راجا کی ماں. وہ ایک لمحے کو رکی. اور خاندانی بیوی بانجھ ہے. رانی کا
आवाज शदीद था। अरूसा तो अरूसा। आमला बेगम की जुबान को भी फकुल लग गया। रानी अलीका को इशारा करती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। आमला बेगम ने अरूसा की जर्द पड़ती रंगत को देखकर हंकारा भरा। ठीक ही कहकर गई है वो। अरूसा ने बेयकीनी से इन्हें देखा। ये क्या कह रही हैं आप? वारिस, जानती हो ये वारिस आ गया तो क्या होगा तुम्हारी औकात? क्या होगी? 2 टके की रानी के कदमों की धूल होगी तुम। आमला बेगम इसे आईना दिखाने की कोशिश कर रही थी, वो आईना जो वो खुद देखना नहीं चाहती थी। अब मजीद वो तुम्हारे साथ नहीं दे सकती। अपनी जंग तुम खुद लड़ो, तुम मानो या ना मानो, तुम हार गई हो। आमला बेगम की दगाबाजी पर वो आंखें फाड़े इन्हें देखने लगी। वो ये कहकर जा चुकी थी। अरूसा बेगम सर पकड़े वहीं बैठ गई थी और फूट फूट कर रोने लगी। इस आहो जारी में अनकरीब आमला बेगम को भी इसके साथ शामिल हो जाना था। खत्म शुद। इतना मजे का नावल था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा नावल। रानी का कैरेक्टर बहुत अच्छा था, मतलब बहुत मुझे अच्छा, इसमें सस्पेंस था इसमें, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। शॉर्ट सा नावल था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और मुझे प्लीज़ कोई नावल अगर आप लोग चाहते हैं कोई अच्छा नावल हो तो मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रहेगा। मिलती हूँ आपसे किसी अगले से प्यारे से नावल में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। खुदा हाफिज़।